যেখানে সুসত্য সুসমাচার প্রচার হবে, সুস্থতাও সেখানে হবে। जहाँ पर सच्चा सुसमाचार प्रचार होगा वहाँ सुस्थता भी होगा, स्वस्थता भी होगा। আমরা রাখবেন সুস্থতা আপনার সামর্থ্যের দ্বারা না, ঈশ্বর প্রথমে তাদেরকে ডাকলো আর অধিকার দিল। चंगाई आपके अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उन्हें दिया। मतलब অধিকার কখন দেওয়া, যেটা আপনার হাতে নেই, আপনাকে অধিকার দেওয়া আছে, এটা অ্যাক্সেসিবল এখন আপনার কাছে আছে। आपको अधिकार दिया गया है और वो आपके पास है। अगर कुछ कंपनी में मैं एक मैनेजर, যদি কোনো কোম্পানিতে আমি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করি, अगर किसी कंपनी में मैं एक मैनेजर के हिसाब से कार्य তা करूं আমার কাছে কিছু পাওয়ার ক্ষমতা কোম্পানি দেবে, तो मेरे पास भी वो पावर या फिर वो सामर्थ्य कंपनी देगा, বাইরের লোকের কাছে দেবে না। बाहर के लोगों को नहीं देगा। তেমনি ঈশ্বর, যখন আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়, ঈশ্বর আমাদের জীবনে অধিকারকে দেয়। और जब हम भी परमेश्वर का विश्वासी होते तो परमेश्वर वो अधिकार को हमारे जीवन में देता ওটা আমার দম না, ওটা ঈশ্বরের সামর্থ্য, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অধিকার দিয়েছে তার সামর্থ্যকে ইউজ করার। वो हमारी सामर्थ्य नहीं बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमें अधिकार दिया गया है कि हम उसे इस्तेमाल আর करें। ঈশ্বর অধিকার দিয়েছে যে সেই সামর্থ্য আমি আমার জীবনে রাখতে পারি। परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि उस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में ঈশ্বর रखें। কি করলো? প্রথমে সামর্থ্য দিল, অধিকার দিল, তারপর তাদেরকে পাঠালো। আর 6 পদ কি হলো তারপরে? এখানে 6 পদে সেই মতো তারা যাত্রা করলেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করলেন আর সর্বত্র লোকেদের রোগ নিরাময় করলেন। তো সুসমাচারের মতো ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার আর সুস্থতা। सुसमाचार का अर्थ है परमेश्वर के राज्य का प्रचार और चंगाई। হালেলুয়া, হালেলুয়া। একটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই, আমি প্রত্যেকবার এই কথাটা বলি, আবার আমি বলতে চাই কথাটা। प्रत्येक बार मैं ये बात को बोलता हूँ और एक बार मैं ये बात को बोलना चाहता हूँ। একটা জিনিস যেটা আমার মাথায় সবসময় থাকে, ঠিক আছে, মনে রাখবেন আমার কাছে আলাদা কোনো সামর্থ্য নেই। एक बात याद रखिएगा कि पास्टर के पास कोई भी अलग सामर्थ्य नहीं है। আমি জানি কার কাছে সামর্থ্য আছে, मुझे पता है कि किसके पास सामर्थ्य है, আমি তাকে ধরে রেখেছি। मैं उसको पकड़ के रखा हूँ। আর খালি অনেকে মানুষ ভাবে যে প্রভু যিশুর নাম জানলেই ঠিক আছে, এনাফ না, প্রভু যিশুর বাক্যকে জানা খুব দরকার। और बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु का नाम जानने से ही ठीक है, लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट আপনি है। যদি জিজ্ঞেস করেন কি পাস্টার কি প্রার্থনা করে চমৎকার হয়, আমি খালি একটা জিনিস জানি, আপনাকে বলতে পারি, এটা যদি আপনিও করেন আপনার জীবনও হবে। अगर आप पूछे कि क्या करने से पास्टर चमत्कार होगा, तो मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि परमेश्वर का वचन के द्वारा। আমি যখন কাউকে প্রার্থনা করি আমি খালি একটাই বলি, বাক্যে লেখা আছে। আমি কি বলছি ইম্পর্টেন্ট না, বাক্য কি বলে সেটা और जब মহত্বপূর্ণ। मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि वचन में लिखा है और कुछ भी नहीं, बस वचन में लिखा है। আমি বলি বাক্যেতে লেখা আছে, প্রভু তুমি বলেছো যারা বিশ্বাসী তাদেরকে তুমি অধিকার দিয়েছো। मैं बोलता हूँ कि वचन में लिखा है कि जो विश्वासी है परमेश्वर उसे आपने अधिकार दिया है कि তারা যেন মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করে, আর যখন তারা প্রার্থনা করবে দুষ্ট আত্মা পালাবে। और जब वो सिर पे हाथ रख कर प्रार्थना करेगा तो दुष्ट आत्मा उससे भागेगा। তো আমি যখন কাউকে প্রার্থনা করি পাস্টার হয়ে যায় না, और जब मैं प्रार्थना करने जाता हूँ तो मैं पास्टर होकर नहीं जाता हूँ, রেভারেন্ড সো বা পাস্টার এই না, আমি যাই বিশ্বাসী হয়ে। रेवरेंड या पास्टर होकर नहीं, बल्कि मैं एक विश्वासी बनकर जाता আর আমি हूँ। খালি একটা বলি, বাপ প্রভু আমি না, তোমার বাক্যে লেখা আছে। और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं नहीं, लेकिन आपका वचन में लिखा है। আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে বাক্যে লেখা আছে। आपके जीवन में सबसे बड़ा हथियार है वचन में लिखा है। আপনি আপনার জীবনে আর্থিক উন্নতি কি করে পাবেন? বাক্যে যা লেখা আছে যখন সেটাকে বিশ্বাস করতে শুরু করবেন। आपके जीवन में आर्थिक उन्नति आप कब पाएंगे? जब आप परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसे जानेंगे। আর যখন বিশ্বাস করতে শুরু করবেন তখন আপনার জীবনে আপনি সেভাবে কার্য করতেও শুরু করবেন। और जब आप विश्वास करना शुरू करेंगे तो आप उसी तरीके से आप कार्य भी करना शुरू करेंगे। আর যখন বিশ্বাসের কার্য যখন হবে আপনার জীবনে, চমৎকার আপনার জীবনে ঘটবে। और जब विश्वास का कार्य आपके जीवन में होगा तो चमत्कार अपने आप ही आपके जीवन में होगा। অধিকার ঈশ্বর পাস্টারকে দেয়নি, याद रखिएगा, अधिकार परमेश्वर पास्टर को ही नहीं दिया है, অধিকার ঈশ্বর বিশ্বাসীদের দিয়েছে। বলুন বিশ্বাসীদের দিয়েছে। अधिकार परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया है। विश्वासी, ठीक है। विश्वासी। तो विश्वासी सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ यीशु मसीह का नाम जानता है, ओके। विश्वासी खाली এটা না যারা প্রভু যিশুর নাম জানে, ওকে। विश्वासी सिर्फ वो नहीं जो परमेश्वर का नाम जानता है, শয়তানও আপনার চেয়ে ভালো নাম জানে তার। शैतान भी आप लोग का नाम जानता है। বিশ্বাসী যে প্রভু পিছনে চলে, विश्वासी वो है जो परमेश्वर के पीछे चलता है। বিশ্বাসী যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে খোঁজে প্রভু তুমি যদি এই জায়গা থাকতে তুমি কি করতে। विश्वासी वो है जो हर एक परिस्थिति में सोचता है कि प्रभु आप यहाँ रहते तो आप क्या करते हैं। আর এটা কোনো শর্টকাট নেই, একটাই রাস্তা। কি করে জানবেন প্রভুর ইচ্ছা কি?
और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक ही आप जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, এটা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য। और वो है परमेश्वर का वचन। তো বিশ্বাসী তারা যারা প্রভুর বাক্যকে জানে আর বিশ্বাসের সাথে তার পেছনে চলে। अब विश्वासी वही है जो परमेश्वर को वचन को जानता है और विश्वास के साथ उसके पीछे चलता সেই है। জ্ঞান পাওয়া, আপনি বাইবেলের ব্যাপারে সব জানেন আর তার পেছনে চলা, দুটোর মধ্যে খুব বড় পার্থক্য আছে। परमेश्वर के वचन को जानना और उसके पीछे चलना दोनों बहुत ही अलग बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या है, परमेश्वर वचन को जानना और उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। सबसे प्रथमे ঈশ্বরের বাক্যকে জানা আর তার উপর বিশ্বাস করা খুবই মহত্বপূর্ণ। তাই জন্য আমি সবসময় বলি, মনে রাখবেন, হতে পারে এখানে অনেকজন আছেন, ঠিক আছে, যারা হয়তো কাজের কারণে বা অন্য কোনো কারণে হয়তো অন্য জায়গাও যেতে পারেন। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अलग अलग कार्यों के विषय में भी जा सकते हैं। আপনি হয়তো কোনো ভালো কাজের ব্যাপারে হয়তো আপনাকে এমন সময় হলো এখানে আসানসোল থেকে আপনাকে অন্য জায়গায় যেতে হলো, और बहुत बार आपके काम के विषय में आपको आसनसोल से बाहर भी जाना हो सकता আর है হতে পারে আপনি সেখানে স্টে করলেন, সেখানে থাকলেন আপনি। और आप वहीं पर रहते हैं। তো মনে রাখবেন, অনেক ব্যক্তি করে সামনে, আমার বাড়ির সামনে কোথায় চার্চ আছে তেরা খোঁজে, সেটা क्या समझे नहीं? আমার বাড়ির সামনে কোথায় চার্চ আছে সেটা তারা খোঁজে। और वो ढूंढते हैं कि मेरे घर के सामने कौन सा चर्च है, ও এই চার্চটা অনেক দূরে, এই চার্চটা সামনে। और कहते हैं कि ये चर्च तो बहुत दूर है और ये चर्च बहुत सामने। রবিবার যত সামনে হবে তত ভালো, একদিনই ছুটি পাই, সামনে গিয়ে और অ্যাটেন্ড করে নেব। और जितना सामने होगा उतना अच्छा है कि रविवार को एक दिन छुट्टी पाऊंगा और जाऊंगा और आ जाऊंगा। ওকে, একটা কথা বলুন, एक যখন बात আপনার শরীর খারাপ হয়, খুব বড় সড় অবস্থা আপনার হয়, एक बात बोलिए, जब आपका तबीयत खराब होता है और बहुत बड़ा कुछ होता है, ঠিক আছে, তখন আপনি কি করেন? তবে আপনি क्या আপনার करते हैं? বাড়ির সামনে কোন ডাক্তার সেটা দেখেন, না ভালো ডাক্তার কোথায় সেটা খোঁজেন? तब आप क्या करते हैं? आप घर के सामने जो डॉक्टर है उसको ढूंढते हैं या फिर जो अच्छा डॉक्टर है उसे ढूंढते हैं? আপনার বাড়ির সামনে একটা ডাক্তার যে অত কিছু জানে না, তার কাছে চলে যান, না আপনি দেখেন না এই ব্যাপারে কে ভালো ডাক্তার আছে, আমি তার কাছে যেন আমি বেস্ট ট্রিটমেন্ট পেতে পারি। आपके घर के सामने जो डॉक्टर है वो शायद कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानता, आप उसके पास जाइएगा, या फिर जो अच्छा इस बारे में जानता होगा उसके पास आप जाइएगा। আমরা আমাদের শারীরিক হেলথের জন্য আমরা খুঁজি কোথায় ভালো ট্রিটমেন্ট হয়, আমরা সেখানে যাই। हम अपनी शारीरिक स्वस्थता के लिए हम ढूंढते हैं कि जहाँ मेरा अच्छा ट्रीटमेंट होगा मैं वहाँ जाऊँगा। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য যখন আমরা জানি, যেটা আমাদের আত্মা, আমাদের শরীর, আমাদের মনকে সঠিক করে, আমরা সেখানে ভাবি কোথায় কোনো একটা সামনে কোনো জায়গায় চলে গেলাম, ওখানে গিয়ে আরাধনা করে দিলাম, ব্যাস কাজ শেষ। তো কি ব্যাপারে আমি বলতে চাইছি, সেই প্রত্যেক চার্চে প্রভু থাকে। हर एक चर्च में परमेश्वर रहते हैं। তো চার্চ ধর্মের জায়গা নয়, चर्च धर्म का जगह नहीं है। প্রভু যিশু আপনি যখন আপনি বাড়িতে আছেন তখন আপনার সাথেই আছে, प्रभु यीशु जब आप घर पे हैं तब भी आपके साथ हैं। কিন্তু চার্চে আমরা কেন যাই? যে প্রভু যিশু আমার জীবনে কি রেখেছে, আমার পরিচয় কি প্রভু যিশুতে, সেটাকে জানার জন্য। पर हम लोग चर्च इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर में कौन है ये हम लोग जान पाएं। তাই জন্য কোনো চার্চ যখন সিলেক্ট করছে, এরকম করে সিলেক্ট করবেন না যে ও এজি চার্চে এসি আছে, লাইট আছে, আরামসে বসতে পারবো, তাই জন্য এজি চার্চ আসবো। आप इस बात को सोचकर मत चर्च को सिलेक्ट कीजिए कि एजी चर्च में एसी है, फैन है, सब कुछ है, इसलिए मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ধন্যবাদ এসি के लिए, ধন্যবাদ লাইট के लिए, ধন্যবাদ सब कुछ के लिए, বাট আমাদের আসার মেন উদ্দেশ্য লাইট এসি না, আমাদের আসার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আমরা ঈশ্বরের বাক্যতে বাড়তে পারি। हमारा आने का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। কেনই বলছি? কারণ আমি আমার জীবনে এমন অনেক চার্চ দেখেছি, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चर्च को देखा है, যে চার্চে আমি যাচ্ছি, ঠিক আছে, সব কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি, আনন্দ, আরাধনা সব কিছু হচ্ছে, কিন্তু যখন আমি চার্চ থেকে বাইরে বেরোচ্ছি, আমি ভাবছি আমি কি শিখলাম? আমি দেখলাম কিছুই শিখলাম না, এখানে একটা জাস্ট আনন্দ হলো, প্রার্থনা হলো, আমি ঘরে চলে গেলাম। चर्च में जाता हूँ, देखता हूँ बहुत आनंद है, बहुत आराधना है, पर जब मैं चर्च से बाहर जाता तो मैं कुछ भी नहीं सीखता। একটা হেলদি চার্চ एक स्वस्थ चर्च আপনাকে চার্চের ওপর ডিপেন্ড করাবে না, आपको कलीसिया के ऊपर डिपेंड करना नहीं सिखाएगा, একটা হেলদি চার্চ আপনাকে প্রভু যিশুর ওপর বিশ্বাস করা শেখাবে। और एक स्वस्थ चर्च आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना सिखाएगा। অ্যাজ আ পাস্টার আমার জীবনে কোনোদিনও, এটি ঈশ্বর আমার হৃদয়কে জানে, আমার জীবনে কোনোদিনও এই ইচ্ছা নেই যে আপনারা সবাই আমার উপর নির্ভর থাকুন। मैं जो एक पास्टर हूँ, मैं नहीं सोचता कि आप हमेशा मेरे ऊपर निर्भर रहें। कोई भी जरूरत हो आप मेरे पास आओ, कोई भी प्रार्थना का जरूरत आप मेरे पास आओ, नहीं, कभी नहीं। तो আমার ইচ্ছাটা কি? तो मेरा इच्छा क्या है?
আমার ইচ্ছা কি যাতে আপনি যখন নতুন নতুন হয়তো আপনাকে আমার উপর ডিপেন্ড হতে পারে বা হতে পারে আপনাকে লিডার্সদের উপর ডিপেন্ড হতে পারে প্রার্থনার জন্য आप अगर नए हैं तो शायद हो सकता है कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं या फिर लीडर लोग के ऊपर डिपेंड हो सकते কিন্তু हैं। যত আপনার সময় বাড়ে আপনি যেন আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকেন पर जितना आपका समय बढ़ता है उसे आप आत्मिक रीति से आपको बढ़ने की আর जरूरत है। আস্তে আস্তে আপনার নির্ভরতা পাস্টার থেকে সরে প্রভু যিশুর উপর হতে শুরু করুন। और धीरे धीरे आपका जो निर्भरता है वो पास्टर के ऊपर से हट के परमेश्वर के ऊपर होना शुरू होना একটা সময় चाहिए। আপনার জীবনে যখন অসুবিধা হয় বা অসুস্থতা হয় আপনি পাস্টারের কাছে আসেন, আমি চাই একটা সময় আপনার কাছে এরকম আসুক যখন আপনি লোকেদের জন্য যখন লোকেদের অসুবিধা হোক আপনি লোকেদের জন্য প্রার্থনা করেন। अभी शायद आप ऐसे आ रहे हो मेरे पास, राइट? हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो भी नए नए हो और आप मेरे कुछ भी प्रॉब्लम्स के लिए या कोई भी चंगाई का प्रार्थना हो पास्टर से करवा रहे हो, बट मैं चाहता हूँ मेरा प्रार्थना और मेरा प्रचार मैं इसलिए करता हूँ ताकि एक समय आप वचन से भरपूर हो जाओ और आपके जीवन इतना विश्वास आ जाए कि आप जानो कि ठीक है परमेश्वर जो पास्टर को जो सामर्थ्य दिया वही सामर्थ्य मेरे अंदर में भी, जो पास्टर जिस परमेश्वर का आराधना कर रहा है वो परमेश्वर का आराधना मैं भी कर रहा हूं। अगर पास्टर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूं। और उसका उस चीज़ों को समझने के लिए आपको मैं जानकारी देता हूं ताकि आपका विश्वास में आप बढ़ते रहो और आप खुद एक चलता फिरता चमत्कार बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। প্রেজ গড। তো আমরা যদি দেখি আগের দিন আমরা শেখাচ্ছিলাম আপনাদের যে ঈশ্বর আমাদের পরিচয় কি। हम पहले सिखा रहे थे कि परमेश्वर में आपका परिचय क्या है, ঠিক আছে, আর ঈশ্বর আমাদের কি কি দিয়েছে। परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। আর আমরা বলছিলাম যে অনেক বিশ্বাসী আজ প্রভু যিশুকে জানার পরও তারা একটা হারা একটা জীবনকে বাঁচছে। और मैं बोल रहा था कि बहुत से विश्वासी परमेश्वर को जानने के बाद भी एक हारे हुए जीवन को जी रहा কারণ है। তারা যদি নিজের পরিচয়কে না জানে তারা কোনোদিনও ঈশ্বর যে জীবনকে তাদেরকে বাঁচতে দিয়েছে সেই জীবনকে তারা কোনোদিনও দেখতে পাবে না। क्योंकि अगर आप परमेश्वर में अपने आप को नहीं जानते तो परमेश्वर ने जो जीवन को आपको दिया है उसे आप नहीं जी पाएंगे। ঈশ্বরের সুপারন্যাচুরাল কার্যকে ঈশ্বরের ভিক্টরিকে আপনি আপনার জীবনে দেখতে পাবেন না। परमेश्वर के अलौकिक कार्य और जयवंत जीवन को आप अपने जीवन में नहीं देख আর पाएंगे। অনেক বিশ্বাসীকে দেখি তাদের জীবনে, ঠিক আছে আমি এটা বলবো না যে প্রবলেম আসতে পারে, কিন্তু আপনি ঠিক আছে প্রভু যিশুকে জানার পর যদি সত্যি তার বাক্য অনুযায়ী চলছে আপনার জীবনে কোনো প্রবলেম আপনার আশাকে কাটতে পারবে না। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप एक विश्वासी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आ सकती, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन को आप जब पढ़ेंगे तो उस सारी समस्याओं में आप लड़ना सीखेंगे। আপনি লড়তে শিখবেন আর সেই লড়ার মধ্যে আপনি জানবেন যে লড়ার মধ্যে অলরেডি জয় ঈশ্বর আপনাকে দিয়ে দিয়েছে। হালেলুয়া। और इस लड़ाई में ही परमेश्वर आपको जयवंत कर दिया है। তো यहाँ पे ওকে, তা আজ আমি এখানে আপনাকে হাইপ করতে চিল্লানোর জন্য আমি এখানে ডাকিনি, আমাকে শেখানোর জন্য রেখেছি। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर चिल्लाने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए बुलाया हूँ। আজ যত চমৎকার হচ্ছে যা হচ্ছে আর পরবর্তীকালে যত হতে যাবে ঈশ্বর আমাকে অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের চার্চের ভিত যতই চমৎকার যত কিছু হয়ে যায় আমাদের চার্চের ভিত থাকবে ঈশ্বরের বাক্য। হালেলুয়া। সাইজ বাড়বে, লোক বাড়বে, কিন্তু একটা জিনিস সেটা কোনোদিনও পরিবর্তন হবে না, সেটা ঈশ্বরের বাক্য। साइंस बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो कभी नहीं बदलेगा। কারণ যা আমি আমার জীবনে যা কিছু পেয়েছি সবকিছু এইখান থেকে পেয়েছি। और मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ पाया वो सब परमेश्वर के वचन আর से আপনাকে पाया। বলতে আপনি আপনার জীবনে সবকিছু পেতে পারেন, খালি এইটা হচ্ছে আপনার চাবিকাঠি ঈশ্বরের বাক্য। और आप भी अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन आपकी चाबी सिर्फ एकमात्र है परमेश्वर का वचन। তাই জন্য সোনার কান নিয়ে শুনবেন। इसीलिए सुनने वाले कानों से आप सुने। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। তো প্রথম জিনিস আছে আমি আপনাকে শেখাতে চাই पहला ये है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ধার্মিকতার ব্যাপারে। धार्मिकता के विषय में। কারণ এটা এমন একটা বিষয় যা বিশ্বাসীরাও এটাকে ভালো করে বুঝতে পারেনি। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो विश्वासी भी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। রাইচিয়াসনেস इसका मतलब এটার অর্থ কি? धार्मिकता का मतलब क्या है? अगर যদি আমরা একটা সিম্পল যদি একটা ডেফিনেশন দিই সেটা হচ্ছে রাইট স্ট্যান্ডিং উইথ গড। सरल अगर तरीके से ঈশ্বরের সাথে সঠিকভাবে দাঁড়ানো সামনে। अगर मैं साधारण उदाहरण दूं तो यह है कि परमेश्वर के सामने अच्छे से खड़े रहना। परमेश्वर के सामने आपका स्थिति जो है सही स्थिति है उसको बोलता है धार्मिकता। ठीक है, कि आप धार्मिक हो, परमेश्वर नजर में आप सही हो। ठीक है, अब मैं आपको धर्म क्या बोलता है और क्रिश्चियनिटी क्या बोलता है ये আমি বলতে চাই ধর্ম কি বলে আর ক্রিশ্চিয়ানিটি কি বলে দুটো আমি বলতে চাই। मैं बोलना चाहता हूँ कि धर्म क्या बोलता है और क्रिश्चियनिटी क्या बोलता है।
বলার আগে বলতে হবে, মনে রাখবেন খ্রিশ্চানিটি কোনো ধর্ম নয়। याद रखिएगा क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। ধর্ম কি বলে? धर्म क्या बोलता है? আপনার অ্যাকশন হচ্ছে আপনার নির্ধারক, আপনার কার্য দেখায় আপনি ধার্মিক কি আপনি ধার্মিক নন। आपका कार्य ही दिखाता है कि आप धार्मिक है या नहीं। হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনার ধার্মিকতার সাথে কার্যের সম্পর্ক আছে, हाँ निश्चय है कि आपके धार्मिकता के साथ आपका काम का संपर्क है। কিন্তু আমি একটা জিনিস বলতে, যদি কার্যই যদি দেখায় যে আপনি ধার্মিক, ঠিক আছে, অনেক মানুষকে আমরা জোর জবরদস্তি অনেক কিছু করিয়ে দিই, কিন্তু তাদের হৃদয় কিন্তু সেটা কোনোদিন ফিল করে না, ঠিক আছে। তো কার্য কখনোই বলতে পারবে না যে আপনি ধার্মিক কি ধার্মিক নন। कार्य कभी नहीं बोल सकता कि आप धार्मिक है या नहीं। কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরের সাথে যদি আপনার সঠিক সম্পর্ক থাকে, पर परमेश्वर के साथ जब आपका अच्छा संपर्क रहेगा সেটা কি আপনার হৃদয়কে পরিবর্তন করবে। तो वो आपके हृदय को परिवर्तन আর करेगा। যখন হৃদয় পরিবর্তন হবে আপনার কার্য অটোমেটিকলি পরিবর্তন হবে। और जब हृदय परिवर्तन होगा तो आपका कार्य अचानक ही परिवर्तन हो जाएगा। ওকে, একটা উদাহরণ দিতে চাই, ঠিক আছে। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। তো যখন আমি কলেজ থেকে জাস্ট পাস আউট হয়েছিলাম, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, যখন আমি বাইক চালাতাম, और जब मैं बाइक चलाता था, फिर से गलत, अभी मैं बाइक चलाता हूँ बट ঠিক আছে, যখন আমি বাইক চালাতাম তখন আমি হেলমেট খুলে চালাতাম, तब मैं हेलमेट खोल कर चलाता था। আর যখন তার সামনে পুলিশ আছে সঙ্গে সঙ্গে और जब मैं सामने पुलिस को देखता था तुरंत फट ही कर हेलमेट हेलमेट पहन পরে, लेता था। কেন? কারণ জানি যদি अगर पुलिस अगर पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। যদি পুলিশ ধরে তো ফাইন হবে, সব কিছু হবে। তো কি যখনই পুলিশ সামনে আসতো হেলমেট লাগানো হয়ে যেত। और जब मैं पुलिस को देखता था तब मैं हेलमेट लगा लेता था। তো जब मैं पुलिस के सामने से पार, যখন আমি পুলিশের সামনে থেকে পার হচ্ছি, और जब मैं पुलिस के सामने से पार होता था তো পুলিশের অনুযায়ী কি तो पुलिस के अनुसार क्या কি আমি সঠিক, কারণ আমাকে ফাইন করবে না, কারণ আমি হেলমেট পরে যাচ্ছি। उनको लगेगा कि मैं तो ठीक हूँ क्योंकि मैं उनके सामने हेलमेट को पहन कर जा रहा हूँ। কিন্তু আমার হৃদয় কি আছে? पर मेरा हृदय क्या है? আরে এক্ষুনি চেকিং লাগানো ছিল, अभी ही चेक इन लगाना था, এই চুলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। मेरा चूल तो खराब हो रहा है। ওকে, হেলমেট কেন দেওয়া হয়েছে? हेलमेट क्यों दिया गया है? সেফটির জন্য, যাতে অ্যাক্সিডেন্ট হলে আপনার মাথা যেন বেঁচে যায়। सुरक्षा के लिए, ताकि आपका सिर बचा रहे। কিন্তু আমি হেলমেট কি আমার সুরক্ষার জন্য পরছি না ফাইন থেকে বাঁচার জন্য পরছি? ফাইন থেকে বাঁচার জন্য পড়ছি, রাইট। কিন্তু যখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, আমি অ্যাক্সিডেন্ট হতে দেখলাম, আমার মাথায় হলো না না না, পুলিশ থাকুক না থাকুক আমাকে হেলমেট পরতে হবে। কী হলো? আমার হৃদয় পরিবর্তন হলো। আমি হৃদয় বুঝতে পারলাম না, এখন পুলিশ থাকুক বা না থাকুক হেলমেট আমি পরে আছি। তো কি কার্য সেম হচ্ছে, দুবারই আমি হেলমেট, ওকে इसको ট্রান্সলেট করতে হবে, দুবারই আমি হেলমেট পরছি। আগে পড়তাম পুলিশের ভয়ে, এখন পড়ি নিজের সেফটির জন্য। সেটা হচ্ছে হৃদয় পরিবর্তন। হালেলুয়া। हालेलुया। তো ঈশ্বর মনে রাখবেন, যখন আপনি প্রভু যিশুকে, আপনার হৃদয় প্রথমে পরিবর্তন হয়। सबसे पहले अगर आप प्रभु यीशु को जानेंगे तो आपका हृदय पहले আর परिवर्तन যখন होता আপনার है। হৃদয় পরিবর্তন, আপনার কার্য অটোমেটিকলি পরিবর্তন হবে। और जब आपका हृदय परिवर्तन होगा तो आपका कार्य अपने आप ही परिवर्तन কিন্তু होगा। ধর্ম বলে না না না, বাইরের জিনিসকে প্রথমে ঠিক করো, पर धर्म बोलता है कि नहीं नहीं, बाहर का सारी बातों को ठीक करो, ঠিক আছে, সহি তরিকে সে বাত করো, সহি তরিকে সে ঠিক মতো কথা বলো, ঠিক মতো জামা কাপড় পরো, ঠিক মতো এই পরো এই পরো, তাহলেই তোমার হৃদয় আস্তে আস্তে ঠিক হতে শুরু করবে। वो आपकी बाहरी रूप को दिखाता है कि सही से कपड़ा पहनो, सही से बातें करो, यही आपके धर्म को दिखाता है। रिश्ता सिखाता है, परमेश्वर सिखाता है, ईश्वर सिखाए প্রথমে ঈশ্বরের বাক্যের সামনে আসো, पर परमेश्वर सिखाता है कि सबसे पहले आप परमेश्वर को वचन के ঈশ্বরের पास आए, বাক্যকে পড়ো, परमेश्वर को वचन को पढ़े, ঈশ্বরকে জানো, परमेश्वर को जाने। ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে পরিবর্তন করতে শুরু করবে। परमेश्वर आपके हृदय को परिवर्तन আর करना যখন शुरू পরিবর্তন करेगा। করতে শুরু করবে, সবকিছু আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে শুরু করবে। और जब परिवर्तन करना शुरू करेगा तो सब कुछ अचानक ही परिवर्तन होना शुरू ও हो লোককে जाएगा। দেখানোর জন্য পরিবর্তন না, এটা হৃদয় থেকে পরিবর্তন, আর এটা অটোমেটিকলি পরিবর্তন 24 ঘন্টা আপনার জীবনে চলবে। सिर्फ लोग को दिखाने के लिए परिवर्तन नहीं, बल्कि ये आपका हृदय का परिवर्तन है जो 24 घंटा ही आपके जीवन में रहेगा। তো মনে রাখবেন, ধর্ম এক্স্যাক্টলি ফারিসিরা যা করতো সেটাকে ধর্ম, সেটাকে বলতো। धर्म जो है वो जो फरीसी लोग करते थे उसे धर्म बोला जाता আজ আমরা है। চার্চে অনেক সময় ফারিসি আছি, চার্চে আমরা আলাদা কথা বলি, আর বাইরে গিয়ে আমরা আলাদা টাইপের কথা বলি। आज हम लोग भी कभी कभी चर्च में क्या करते हैं, फरीसी की तरह दिखाते हैं कि हम यहाँ कुछ और बाहर कुछ और। চার্চে আমাদের ড্রেসিং সেন্স আলাদা থাকে, বাইরে আমাদের ড্রেসিং সেন্স আলাদা থাকে। चर्च में हमारा कपड़ा पहनना अलग और बाहर अलग। ওকে অনেক সময় অনেক চার্চের বলি সাদা ড্রেস না পরলে চার্চে অ্যালাউ হবে না। और बहुत सारी चर्च में क्या होता है कि सादा ड्रेस पहनने से हाँ। अलाउ नहीं है। মনে রাখবেন, ঈশ্বরের বাক্য কইল মথি তার 23 অধ্যায় 25 পদ,
मत्ती 23 अध्याय 25 पद। লেখা আছে শাস্ত্রবিদ ও ফরিসিরা ভণ্ডের দল, ধিক তোমাদের, তোমরা থালাবাটি বাইরেটা পরিষ্কার করে রাখো। থালাবাটি মানে জীবনের বাইরেটা যা লোকে দেখতে পাচ্ছে সেটা পরিষ্কার করে থাকো, কিন্তু ভিতরের দিকটা লোভ, লালসা ও আত্মসংযমে পূর্ণ। लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय हाय हाँ। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, बाहर से बहुत धार्मिक दिखाते हो, बाहर से हमेशा आराधना करते हो, बाहर से हमेशा प्रार्थना करते हो, बट हाँ उसके बाद अंदर में परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। হ্যাঁ। তো মনে রাখবেন আমরা বাইরে কি করি, আমরা যেন একটা রিলিজিয়াস কালচারকে যেন আমরা ফলো না করি। हम लोग याद रखिएगा कि हम लोग बाहर जो करते हैं उसे हम धर्म के नाम पर ना कुछ करें। ফির সে আমি বলি এটা ধর্ম নয়, তাই জন্য আপনি বাইরে থেকে কি করেন সেটা ম্যাটার করছে না, যেহেতু এটা সম্পর্ক, আপনি হৃদয় থেকে কি করছেন সেটা ম্যাটার করে। फिर से मैं बोलता हूँ कि ये धर्म नहीं है, क्योंकि बाहर से कुछ करते वो मैटर नहीं करता, पर आपके हृदय में से आप क्या करते हैं वो मैटर करता है। মনে রাখবেন ঈশ্বর যে তার ধার্মিকতা, মনে রাখবেন আপনি নিজে পেতে পারবেন না, ধার্মিকতা হচ্ছে ঈশ্বরের উপহার। परमेश्वर की धार्मिकता जो है आप खुद नहीं पा सकते, क्योंकि धार्मिकता जो है परमेश्वर का उपहार যদি है। আপনি ঈশ্বরে বাড়তে চান এটা আপনার জানা দরকার, ধার্মিকতা নিজের কার্যের দ্বারাও পেতে পারবেন না, ধার্মিকতা হচ্ছে ঈশ্বরের উপহার। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि धार्मिकता आप अपने आप ही नहीं लेकर आ सकते, वो परमेश्वर का एक उपहार है। রোমিও তার 5 অধ্যায় 17 পদ এখানে লেখা আছে যে রাইচিয়াসনেস ইজ আ গিফট ফ্রম গড। रोमियो 5 अध्याय 17 পদ 17 पद कहता है, লেখা আছে তাহলে যারা যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্য ও ধার্মিকতার অনুগ্রহ দান লাভ করে। তো ধার্মিকতা কি? ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের গিফট। লেখা আছে বাট ইভেন গ্রেটার ইজ গডস ওয়ান্ডারফুল গ্রেস অ্যান্ড ইজ গিফট অফ রাইচিয়াসনেস। রাইচিয়াসনেস ইজ গিফট ফ্রম গড। धार्मिकता जो है परमेश्वर का उपहार है। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया। তাই জন্য মনে রাখবেন ঈশ্বরের বাক্য যা আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করে। याद रखिएगा परमेश्वर का वचन ही आपके हृदय को परिवर्तन कर তাই জন্য सकता যত আপনি ঈশ্বরের বাক্যের সংস্পর্শে আসবেন আপনার হৃদয় বদলাতে থাকবে। है। जितना आप परमेश्वर के वचन के करीब रहेंगे आपका हृदय अपने आप ही बदलता তো रहेगा। মনে রাখবেন চার্চে আসার পর এটা নয় যে চার্চে আপনি সিগারেট খান চার্চে আসতে পারবেন না। चर्च का आने का मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट पीते हैं तो आप नहीं आ सकते हैं। আরে এই মানুষটা অনেক বাজে বাজে কাজও করে, চার্চে আসতে কি করে আসছে পাস্টের চার্চে? ये नहीं है कि ये इंसान जो है वो बहुत गलत गलत काम करता है, ये नहीं आ सकता है चर्च में। আরে চার্চ তাদের জন্যই যারা বাজে বাজে কার্য করছে, যারা সিগারেট পড়ছে, যারা মদ খাচ্ছে, যারা যা যা আপনি ভাবেন যা যা পাপ করছে তাদের জন্যই চার্চ। चर्च जो है वो उन्हीं लोगों का है जो अपराध करते हैं, जो पाप में रहते हैं। কারণ তারা এসছে, আর যখন ঈশ্বরের বাক্য তাদের হৃদয়ের সংস্পর্শে আসবে তাদের জীবন পরিবর্তন হবে। क्योंकि जब वो आएंगे वो परमेश्वर का वचन जो है उनके हृदय को छुएगा और वो बदलेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। তো ধর্ম কর্মের কার্য মাইন্ডসেট থেকে আমাদের বেরোতে হবে। धर्म कर्म के कार्य के जो विषय हम सोचते हैं उससे हमें निकलना है। মাঝে মাঝে মনে রাখবেন আমরা ঈশ্বর আর সেই মানুষের মাঝখানে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। कभी याद रखिएगा कि हम ही मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बाधा होकर खड़े रहते हैं। আমরা এরকম ভাবি আরে পাস্টার এ কি করে এসছে, हम लोग कभी बोलते हैं कि पास्टर ये किस लिए आया है। পাস্টার জানেন একটার সাথে কত কত সম্পর্ক চালাচ্ছে সে। हम लोग बोलते हैं कि पास्टर जानते हैं कि ये एक के साथ कितना कितना संपर्क ये बनाता है। আপনি জানেন সে কোন কোন জায়গায় যায়। आपको पता है कि ये कौन कौन सी जगह में जाता है। আরে এসেছে তো কার্য তার জীবনেও হবে। अरे आया है तो उनके जीवन में कार्य जरूर होगा। তাকে জায়গা দিন যেন সে এখানে এসো, বাইরেও সেটাই হয়, লোকে উল্টা বিরুদ্ধে কথা বলে, আমরা যদি এখানে এসে তার বিরুদ্ধে কথা বলি সে একদিন আসবে তারপর দিন ভুলেও আসবে না। उसको आने दीजिए, क्योंकि बाहर भी उनके साथ वैसा ही होता है, अगर यहाँ पर भी होगा तो वो कभी भी आ नहीं पाएंगे। তার বিরুদ্ধে যে আপনি কথা বলছেন মনে রাখবেন সেই কথা তার জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবে না। आप उसके जीवन में जो सारी बातें चल रही है वो उसके जीवन को नहीं बदल सकता है। কিন্তু আপনি যদি তাকে একটা জায়গা করে দেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি বসুন, আপনি যদি তাকে গ্রহণ করেন চার্চে, মনে রাখবেন ঈশ্বরের বাক্য তার জীবনকে পরিবর্তন করবে। अगर आप उसे ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य करेगा। তাই জন্য বলে আমি প্রার্থনা করি আমাদের প্রত্যেকজনের জীবন থেকে যেমন ফারিসীদের যেন সেই মাইন্ডসেট যেন শেষ হয়ে যায়। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग हर एक के जीवन से फरीसियों का जो सोच विचार है वो अलग हो जाए। হালেলুয়া। हालेलुया। আর আমরা যেন মানুষকে একটা ভালো জায়গা করে দিই যেখানে তারা ঈশ্বরের বাক্যকে শোনার মতো হৃদয়কে তারা রাখতে পারে।
और ऐसा एक जगह हमें बनाना है कि वो इंसान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो अपने हृदय में जगह আমরা बनाए। দেখেছি অনেক সময় অনেক ব্যক্তি চার্চ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা নিজেদের গ্রুপের মধ্যেই থেকে থাকে। और बहुत से लोग को मैं देखता हूँ कि चर्च खत्म होने के बाद वो अपने ग्रुप में ही रहते हैं, কারণ আমি এটা নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছি। क्योंकि मैंने ये खुद ही अनुभव किया है। যখন আমি প্রথম চার্চে এসেছিলাম, চার্চ শেষ হওয়ার পর সবচেয়ে অকওয়ার্ড লাগতো সবচেয়ে বেশি। क्योंकि मैं जब चर्च में आया तो सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मुझे लगता কারণ था, চার্চ শেষ হওয়ার পর সবাই নিজের গ্রুপের মতো, আমি নতুন, আমি জানি না কার সাথে কথা বলবো। क्योंकि चर्च खत्म होने के बाद सब अपना अपना ग्रुप में बढ़ जाते थे और मैं अकेला, मैं नया हूँ, मैं कुछ नहीं আর जानता সেইটা था। সময় মাঝে মাঝে মনেও হতো যদি আমার বন্ধু না আসে আমি চার্চে যাব না, কারণ আমি খুব অকওয়ার্ড ফিল করি সেখানে। और मेरा भी सोच यही होता था कि मेरा अगर दोस्त यहाँ पर ना आए तो मैं भी चर्च में नहीं তো आऊंगा। মনে রাখবেন, আপনি চার্চে আপনার বন্ধুত্ব করার জন্য এখানে খালি আসছেন না। तो याद रखिएगा, सिर्फ आप दोस्ती को निभाने के लिए इस चर्च में চার্চ नहीं आ শেষ रहे হওয়ার পর हैं। নিজের গ্রুপের মধ্যে লুলুলুলু করার জন্য আপনি এখানে আসছেন না। आप सिर्फ अपने ग्रुप में बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। চার্চ যখন শেষ হচ্ছে, দেখুন আশেপাশে কাকে আপনি চেনেন না তার সাথে কি কথা বলুন। चर्च जब खत्म होता है तो आसपास में देखिए कौन नया है, उससे आप जाकर बातें कीजिए। তাকে কমফোর্টেবল ফিল করেন, তাকে বলুন আপনি এসেছেন, কেমন লাগলো, আপনি আসুন, তার সাথে কথা বলতে হবে আপনাকে, তাকে ফিল করাতে হবে যে সে গ্রহণযোগ্য এই চার্চে। आपको उससे बात करना है ताकि उसको समझ में आए कि नहीं, यहाँ पर सब मुझे भाव दे रहे हैं, ताकि वो लोग क्या करे और भी आरामदायी स्थिति को जानने पाए और आने पाए इस चर्च এটা में। না যে একজন ব্যক্তি এলো আর একজনের কাছে গেলে, আরে জানিস ওই ব্যক্তি, আরে তো খুব ফালতু লোক, এই লোক, আর ওই ব্যক্তিটা মাঝে মাঝে এরকম করে দেখছে, আরে আমার ব্যাপারে এই কথা হচ্ছে, হয়তো এই ব্যক্তিটা আমাকে চেনে। और ऐसा ना हो कि आप उसके विषय में बोले कि अरे पता है कि वो इंसान ऐसा है, ऐसा ना हो, क्योंकि वो जब देखेंगे तो बोलेंगे कि मेरे बारे में ही बात हो रहा আমার है। মনে হয় তারপরে সে কোনোদিন চার্চে আসবে, और आपको पता है उसके बाद वो कभी भी चर्च में नहीं आएगा। তার জীবন হয়তো পরিবর্তন হতে পারতো, আপনার জন্য আমার জন্য তাদের জীবন পরিবর্তন হয়নি। हो सकता था कि उसका जीवन जो है परिवर्तन हो सकता था, लेकिन आपके और हमारे कारण ही उसका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। আবার বলতে চাই, মনে রাখবেন এইটা খালি মিনিস্ট্রি নয়। वापस से बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ यही मिनिस्ट्री नहीं है। আপনার প্রত্যেকজন মিনিস্ট্রি করছেন, आप लोग हर एक जन मिनिस्ट्री कर रहे हैं। আপনার প্রত্যেকজন মনে রাখবেন একটা এক্সাম্পল সেট করছেন। आप हर एक लोग एक उदाहरण को खड़ा कर रहे हैं। আপনি ঈশ্বরের কাজ করতে পারেন, আপনি সেই জায়গায় শয়তানেরও কাজ করতে পারেন। आप परमेश्वर का भी कार्य कर सकते हैं, आप वहीं पे फिर शैतान का भी कार्य को कर सकते हैं, আপনার কাছে চয়েস আছে। पर आपके पास वो चुनावट है। মাঝে মাঝে আমরা ভাবি মিনিস্ট্রি মানে স্টেজ, মিনিস্ট্রি মানে ওয়ার্শিপ। না, হৃদয় এইখানে নয়, স্টেজ খালি মিনিস্ট্রি নয়। আপনার প্রত্যেকজন, আপনার মনে রাখবেন আপনাদের জীবনে ঈশ্বর মিনিস্ট্রি দিয়েছে। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सिर्फ स्टेज ही है जो मिनिस्ट्री है, लेकिन हम लोग के जीवन में परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को देकर रखा है। আপনি যখন কোনো মানুষের সাথে কথা বলছেন, তাকে কমফোর্টেবল ফিল করাচ্ছেন, সেটা একটা মিনিস্ট্রি। अगर आप किसी मनुष्य के साथ बात कर रहे हैं, उसे कंफर्टेबल अनुभव करा रहे हैं, तो वो भी एक मिनिस्ट्री है। আপনি যখন কোনো নতুন ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন আর তাকে নিজের গ্রুপের মধ্যে টানছেন, বলে আসুন আমাদের সাথে, তাকে কমফোর্টেবল করেছেন, তাকে বলছেন যে তুমি জগতে হয়তো গ্রহণযোগ্য না হতে পারো, আমাদের চার্চে, আমাদের সমাজে তুমি গ্রহণযোগ্য। अगर आप अपने ग्रुप में उस मनुष्य को ले रहे हैं तो आप उसे कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, क्योंकि उसे आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि संसार जो है आपको ग्रहण नहीं करा, लेकिन हम आपको ग्रहण करेंगे। সেটাই সেম মিনিস্ট্রি যেটা একটা পাস্টার এখান থেকে করছে, ততটাই পাওয়ারফুল যতটা আপনি করছেন। और ये उतना ही सामर्थ्य जितना एक पास्टर यहाँ पे खड़ा होकर प्रचार को करता है। মিনিস্ট্রির আলাদা আলাদা কলিং আছে, আমাদের প্রত্যেকজনের আলাদা আলাদা কলিং আছে। मिनिस्ट्री का एक अलग अलग कॉलिंग और हम सब का भी अलग अलग एक कॉलिंग है। আমাদের প্রত্যেকজনের কার্য কোনোটা বড় কোনোটা ছোট মিনিস্ট্রি নয়। हम लोग का सबका कार्य कोई छोटा कोई बड़ा सब का ही नहीं है। আপনি যখন আপনার হৃদয় যখন ঈশ্বরের দিকে থাকে, আর আপনি হয়তো চেয়ারও সাজাচ্ছেন একটা একটা করে, কেউ হয়তো আপনাকে দেখছে না, কিন্তু আপনি মনে হচ্ছে ঈশ্বর আমি তোমার জন্য করছি, আমি তোমার ভবনকে সাজাচ্ছি, আপনি মিনিস্ট্রি করছেন। अगर आपका हृदय परमेश्वर के पास है और आप एक चेयर को भी सजा रहे हैं, तो याद रखिए कि आप परमेश्वर के संग कार्य को कर रहे আর हैं। একটা পাস্টার সে প্রচার করছে খালি শোনানোর জন্য, দেখানোর জন্য সে কতটা ধার্মিক, বা একটা পাস্টার প্রচার করছে খালি তার হৃদয় এটা আছে ঈশ্বরের ওপর সেবা না, তার হৃদয় আছে আলাদা আলাদা জিনিস, সে হয়তো ঠকানোর চেষ্টা করছে, আলাদা আলাদা জিনিস করার চেষ্টা করছে, মনে রাখবেন সে হয়তো পাস্টের স্টেজ থেকে প্রার্থনা করছে, তার মিনিস্ট্রি কোনোদিন অ্যাকসেপ্টেবল হবে না ঈশ্বরের কাছে। ইভেন আমি আমার নিজের জীবনে সবসময় রাখি যে ঈশ্বর আমার মিনিস্ট্রির দ্বারা, আমি যে স্টেজে যখন আসি, এইটার দ্বারা যেন খালি তোমার মহিমা হতে পারে। और जब मैं चर्च में आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसके द्वारा परमेश्वर की ही महिमा हो। তাই আমরা যখন আপনি কার্য করছেন, যখন আপনি চেয়ারকে সাজাচ্ছেন, যখন আপনি কোনো লোকের সাথে কথা বলছেন, এটা না পাস্টার আমাকে দেখছে কি দেখছে না, আমি গিয়ে পাস্টার জানেন আমি 10 জনের সাথে কথা বলেছি, ভালো ঠিক আছে, কিন্তু আপনার মনে যদি পাস্টারের প্রেস থাকে, যে আমি পাস্টারকে বলে যাতে পাস্টার আমাকে ভালো কথা বলে, আপনার মিনিস্ট্রি অ্যাকসেপ্টেবল হবে না ঈশ্বরের কাছে। और जब आप चेयर सजा रहे सिर्फ दिखाने के लिए पास्टर को कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो ये कभी भी आपके लिए परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य नहीं है। তাই বলছি এটা সম্পর্ক মনে রাখবেন, ধর্ম নয়।
ये एक संपर्क है, धर्म नहीं है। তো বাহ্যিক কার্যের দ্বারা আপনি লোকেদের কাছে হয়তো ভালো হতে পারবেন, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সে জানবে, আপনার হৃদয়কে দেখবে যে কোন হৃদয়ে মানুষটি করছে। बाहरी कार्य के द्वारा आप लोगों के सामने ग्रहण योग्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। কারণ আমার জীবনে একটা জিনিস আমি নিজে রেখেছি, আমি আমার মাথায় রেখে সবসময় রাখি, আমি যতটা ইম্পর্টেন্ট ততটা ওখানে যারা যারা কম্পিউটারে হ্যান্ডেল করছে তারা ততটাই ইম্পর্টেন্ট, যারা এখানে ক্যামেরা হ্যান্ডেল করছে তারা ততটাই ইম্পর্টেন্ট, যে ব্যক্তি আজ এখানে ইন্টারপ্রেট করছে সে ততটাই ইম্পর্টেন্ট। আর আপনারা যারা অনেকজনকে আমি দেখেছি চার্চে চেয়ারকে সাজাতে এসে আলাদা আলাদা জিনিসকে করতে, আপনারা ততটাই ইম্পর্টেন্ট এই পরিবারের জন্য। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं जितना इम्पोर्टेंट है, जो कैमरा संभाल रहे हैं, जो म्यूजिक सिस्टम संभाल रहे हैं, जो बैठकर सुन रहे हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हालेलुया। তো কেউ কম না, কেউ বেশি না। कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है। হালেলুয়া। हालेलुया। তো প্রথম জিনিস হচ্ছে মনে রাখবেন, ধার্মিকতা ঈশ্বরের উপহার। तो पहला यही बात है कि धार्मिकता जो है वो परमेश्वर का उपहार है। তার মনে রাখবেন ঈশ্বরের বাক্য কারোর জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে। और याद रखें कि परमेश्वर का वचन ही किसी के जीवन को परिवर्तन कर তা सकता আমাদের है। কার্য হচ্ছে যে যতই বাজে হোক তাকে যেন ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা নিয়ে আসতে तो পারি। हमारा यही काम है कि जो जितना भी गलत हो उसे हम परमेश्वर के भवन में लेकर आ सकें, भवन नहीं, ঈশ্বরের রাজ্য। परमेश्वर के राज्य में लेकर आ सकें। जरूरी नहीं कि भवन में लेके आओगे, आप जा सकते हो उसके जीव घर में जाके उसको वचन दो। पहले ग्रहण करना जरूरी है किसी भी इंसान को, ठीक है। आप हमेशा जजमेंट का चश्मा पहन के आप धार्मिकता का काम नहीं कर सकते, धर्म का काम कर सकते हो, धार्मिकता परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते। तो पहले लोगों को हृदय से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग ये सोचना ठीक है गलती हो रहा है होने दो, परमेश्वर चेंज करेगा इसके जीवन में। और आप कंटिन्यूअसली आपको पहला सोच आपका ये नहीं होना चाहिए कि मुझे चर्च में लेके आना है। धर्म परमेश्वर, मैं धन्यवाद हूँ परमेश्वर इस चीज़ से मुझे हटाया, ठीक है। तो पहला काम आपको नहीं है चर्च में आपको लोग, पहला काम है उसको सुसमाचार देना है। इंसान खुद चर्च में आएगा, बट पहले हमको उसका हृदय को बदलने, पहले खुद को, पहले अपना नज़रिया नो अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। किसी इंसान का पास लेके प्रेजेंट वो क्या चल रहा है उसको लेके मत सोचो, उसको वचन का ज़रूरत है दो। अगर यीशु मसीह सोचता, ठीक है, तो आज कोई भी, हम लोग कोई भी यीशु मसीह को जान नहीं पाते। अगर यीशु मसीह पौलुस को चेंज कर सकता है, यीशु मसीह हम लोग को भी सबको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो पहला चीज ईश्वरेर धार्मिकता, तो पहला है परमेश्वर का धार्मिकता। আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে প্রভু যিশুর বিশ্বাস। और दूसरा जो है वो है परमेश्वर पर प्रभु यीशु पर विश्वास। ওকে, গালাতীয় তার 2 অধ্যায়ের 20 পদ, गलातियों 2 अध्याय 20 पद। গালাতীয় তার 2 অধ্যায়ের 20 পদ লেখা আছে, আই এম ক্রুসিফাইড উইথ ক্রাইস্ট, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Of में थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हो, of the Son of God, of the Son of God अंडरलाइन करो। ओके, आई थिंक हिंदी में पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब इसको थोड़ा सा डीप जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सोचना, ठीक है। बहुत सारा ट्रांसलेशन अगर देखोगे, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, यहाँ पे लिखा फेथ इन द सन ऑफ गॉड, नॉट ऑफ द सन ऑफ गॉड, ठीक है। मतलब क्या है, विश्वास यीशु मसीह के ऊपर बोला गया है। यीशु मसीह यहाँ पे ऑफ द सन मतलब परमेश्वर के पुत्र का विश्वास, और एक है फेथ इन द सन ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास। दोनों परिवर्तन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो कौन सा ट्रांसलेशन, कौन ट्रांसलेशन সত্যি, যদি আমরা লিটারাল গ্রিক ট্রান্সলেশন দেখি, গ্রিক ট্রান্সলেশন দেখুন, তাহলে একদম যদি লিটারাল ট্রান্সলেশনে যাই তাহলে লেখা আছে আই লিভ বাই फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, नॉट इन द, मतलब परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं, परमेश्वर के पुत्र का विश्वास को लेके मैं जीऊंगा। ঈশ্বরের পুত্রের ওপর বিশ্বাস নয়, ঈশ্বরের পুত্রের বিশ্বাস নিয়ে আমি এই জগতে বাঁচি। হালেলুয়া। তো কেন এটা আমি কেন বলছি, ঠিক আছে, কারণ এটা টোটালি সেই বাক্যকে টোটালি চেঞ্জ করে দেয়। যদি কেজেভি একমাত্র আমরা দেখেছি, এটা এক্স্যাক্ট ট্রান্সলেশন,
কেজেভি ভার্সনে, ইংলিশে কেজি ভার্সনে তারা করেছে। ঠিক আছে, তো নট ফেথ ইন দ্য সন অফ গড, ফেথ অফ দ্য সন অফ গড। ঠিক আছে, তো প্রভু যিশুর বিশ্বাস, বলুন প্রভু যিশুর বিশ্বাস, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास। তো এই জীবনে যদি আপনাকে বাস্তবে মনে রাখবেন সে বিশ্বাস প্রভু যিশু অলরেডি আমাদের আত্মায় দিয়ে দিয়েছে। इस जीवन में अगर आपको बचना है तो आपको याद रखना कि परमेश्वर ने आत्मा में वो विश्वास दे दिया है। যখন আপনি প্রভু যিশুকে একমাত্র উদ্ধারকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, মনে রাখবেন প্রভু যিশুর বিশ্বাস আপনার আত্মায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। जब आप यीशु मसीह को एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया तो परमेश्वर ने वो विश्वास आपके हृदय में তো दे মনে दिया রাখবেন है। আমরা বলে বিশ্বাস রাখো, বিশ্বাস কোথা থেকে? যে বিশ্বাস অলরেডি ঈশ্বর আপনার হৃদয় ভেতরে আপনার আত্মাতে দিয়ে দিয়েছে, তার উপর আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে। जो आत्मा में आपको विश्वास मिल गया है उस पे आपको विश्वास को करना তো है। বিশ্বাস নিজের জবরদস্তি আপনি বাড়াতে পারবেন না, বিশ্বাস ঈশ্বরের দান। विश्वास आप जबरदस्ती नहीं बढ़ा सकते हैं, बल्कि परमेश्वर का वो दान है। আর মনে রাখবেন ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকজনকে প্রভু যিশুর বিশ্বাসকে দিয়েছে। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु का विश्वास हम सबको दिया है। আর তাই জন্য যোহন তার 14:12 আমরা বুঝতে পারবো এরকম ভাবে। तो हम लोग यूहन्ना के 12 अध्याय का 14 पद को देखेंगे। লেখা আছে, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার ওপর যার বিশ্বাস আছে, আমি যে কাজ করেছি সেও সেরকম কাজ করবে, এমনকি এর চেয়েও মহোৎসব কাজ করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच, एक बार नहीं 2 बार, मतलब टोटली उसको परमेश्वर क्लियरली बोला, सच सच कह रहा हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो पास्टर है, जो प्रॉफिट है, वो ने जो मुझ पे क्या करता है? विश्वास करता है। हाँ, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम यीशु मसीह जो चंगाई दे रहे, जो चमत्कार हो रहा है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। যদি আপনি বিশ্বাস করেন আপনিও সেই কার্য করবেন, ঈশ্বর আমাকে সেই অধিকার আপনাকে দিয়েছে। हालेलुया। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो आप भी वो कार्य को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार आपको दिया है। কারণ যেহেতু যিশুর বিশ্বাস আমাদের জীবনে আছে, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वास जो हमारे जीवन में है, যদি আমরা সেই সত্যকে গ্রহণ করি, और जब हम उस सत्य को ग्रहण करते हैं, আর প্রভু যিশুর দেওয়া বিশ্বাস যে আমাদের আত্মায় দিয়ে দিয়েছে অলরেডি, और प्रभु यीशु ने जो हमारी आत्मा में विश्वास को दे दिया है, আর সেটা যদি আমরা ইউজ করি, और जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, আপনি আপনার জীবন থেকে প্রভু যিশুর মতো কার্যকে দেখতে পাবেন। तो आप भी अपने जीवन से यीशु मसीह के जैसे ही कार्य को देखने প্রভু पाएंगे। যিশু চমৎকার করা পাস্টের অধিকার না, আপনাদের প্রত্যেকজনের অধিকার আছে। प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार करना सिर्फ पास्टर का नहीं, आप सबका अधिकार কিন্তু है। প্রভু যিশুর সে বিশ্বাস আপনার আত্মায় দিয়ে দিয়েছে, আপনার যদি সেটাকে গ্রহণ করেন আর সেটার উপর বিশ্বাস করেন, আপনি আপনার জীবনে কার্যকে দেখতে পাবেন। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो विश्वास आपको दे दिया है उसे आप ग्रहण करेंगे तो आप भी वो कार्य को कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। যদি আমরা লুক তার 9 অধ্যায়ের 1 থেকে 2 আর 6 পদকে দেখি, अगर हम लूका 9 अध्याय 1 से 6 पद को देखेंगे, লুক তার 9 অধ্যায়ের 1 থেকে 2 আর 6 পদ, ওকে লেখা আছে, যিশু সেই 12 জনকে আহ্বান করে মন্দ আত্মা তাড়ানোর এবং রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা ও অধিকার তাদের দিলেন। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं सब दुष्ट आत्मा, बहुत बच्चा बढ़िया, सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। किस क्या दिया? अधिकार, बोलो अधिकार दिया। अधिकार दिया। অধিকার দিলেন। কাদের দিলেন? লেখানে পাস্টার, এই ওই 12 জন যারা বিশ্বাসী, যারা ঈশ্বরের শিষ্য ছিল, তাদেরকে তিনি ডেকে অধিকার দিলেন। 12 जो शिष्य थे उनको बुलाकर अधिकार दिया गया। তারপর 2 পদ, হ্যাঁ, তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার ও পীড়িতদের আরোগ্য দান করার জন্য তাদের পাঠালেন। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार, पहला चीज परमेश्वर का राज्य का प्रचार, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার, হ্যাঁ, और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। আর কাকে? অসুস্থদের সুস্থ করার জন্য পাঠালেন। তো প্রথমে কি করলেন? প্রভু যিশু অধিকার দিলেন আর তারপর পাঠালেন। पहले पर यीशु मसीह ने अधिकार दिया, उसके बाद उनको भेजा। अब इस चीज को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते गॉस्पेल मतलब सुसमाचार, ऑब्वियसली सॉरी, सुसमाचार मतलब, ठीक है, जब परमेश्वर क्रूस में हम लोग के पापों के लिए मारा गया और वो जी उठा, उसके क्रूस का, उसका बलिदान के लिए हम लोग का जो हर एक पाप है, हम लोग को क्या है? क्षमा मिला है। पाप का जो वेतन मृत्यु था,
उस मृत्यु से हम लोग को आजादी मिला है। जरूर ये सच है और ये सबसे मुख्य जो विषय है। बट दूसरा चीज सुसमाचार, अगर यहाँ पे ओके सुसमाचार खाली एखाने थेमे থাকবে না, पर सुसमाचार सिर्फ यहाँ पर नहीं रुका ये रहेगा। आधा सुसमाचार है। এটা आद्यक सुसमाचार। बहुत से लोग मुझे पत्थर मारेंगे, बट ये सही बात है, ये सुसमाचार आधा है। অনেক জনা পাথর মারবে কিন্তু এটা আর্ধেক সুসমাচার। कौन बहुत सारे जो लोग थियोलॉजियन है वो लोग पत्थर मार सकते हैं, बट जो वचन है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी আমি এটাতে বিশ্বাস করতাম খালি সুসমাচার প্রচার করব, সুসমাচার। আরে সুস্থতার কিসের দরকার? সুস্থতা ঠিক আছে, ঈশ্বর চাইলে দেবে, না চাইলে দেবে না। मैं भी यही सोचता था कि सुसमाचार प्रचार करूंगा, सुसमाचार। अरे सुस्थता क्या है? सुस्थता मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। কিন্তু মনে রাখবেন এখানে গেছে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার ও পীড়িতদের আরোগ্য দান করার জন্য তাদের পাঠালেন। तो परमेश्वर ने क्यों भेजा? सुसमाचार दो, सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद चंगाई भी दो। खाली सुसमाचार ना, सुस्थतार दरकार আছে। सिर्फ सुसमाचार नहीं बल्कि स्वस्थता का भी जरूरत है। ओके, अभी मैं एक बात बोले, ये परिवार जो आया, अगर ये परिवार जब वो बच्ची को लेके आया, ठीक है, अब उस बच्चे अगर मैं बोलता अरे छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आप परमेश्वर समाचार को जो नहीं, परमेश्वर आपके पापों को लिए, आपको लगता है वो परिवार सुनता? मेरे घर में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसको बचाऊं या आपका? बट परमेश्वर ने क्या बोला है कि सुसमाचार प्रचार करो और चंगाई दो। चंगाई एक चिन्ह है जो परमेश्वर वो सच्चा है। जब चंगाई होगा तो लोग भी सुनेंगे, अरे इतना जगह तो गया, चंगाई तो हुआ नहीं, यहाँ पे हो रहा है। तो अब जब हम लोग सच्चाई बोलेंगे तो उनको समझ में, तो सुसमाचार और चंगाई को हम लोग अलग नहीं कर सकते। सुसमाचार सुस्थता के আমরা আলাদা করতে পারবো না। সুসমাচার যদি যেখানে সুসত্য সুসমাচার প্রচার হবে, সুস্থতাও সেখানে হবে। जहाँ पर सच्चा सुसमाचार प्रचार होगा वहाँ सुस्थता भी होगा, स्वस्थता भी होगा। আমরা রাখবেন সুস্থতা আপনার সামর্থ্যের দ্বারা না, ঈশ্বর প্রথমে তাদেরকে ডাকলো আর অধিকার দিল। चंगाई आपके अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उन्हें दिया। मतलब অধিকার কখন দেওয়া, যেটা আপনার হাতে নেই, আপনাকে অধিকার দেওয়া আছে, এটা অ্যাক্সেসেবল এখন আপনার কাছে আছে। आपको अधिकार दिया गया है और वो आपके पास है। अगर कुछ कंपनी में मैं एक मैनेजर, যদি কোনো কোম্পানিতে আমি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করি, अगर किसी कंपनी में मैं एक मैनेजर के हिसाब से कार्य তা करूं আমার কাছে কিছু পাওয়ার ক্ষমতা কোম্পানি দেবে, तो मेरे पास भी वो पावर या फिर वो सामर्थ्य कंपनी देगा, বাইরের লোকের কাছে দেবে না। बाहर के लोगों को नहीं देगा। তেমনি ঈশ্বর, যখন আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়, ঈশ্বর আমাদের জীবনে অধিকারকে দেয়। और जब हम भी परमेश्वर का विश्वासी होते तो परमेश्वर वो अधिकार को हमारे जीवन में देते ওটা हैं। আমার দম না, ওটা ঈশ্বরের সামর্থ্য, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অধিকার দিয়েছে তার সামর্থ্যকে ইউজ করার। वो हमारी सामर्थ्य नहीं बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमें अधिकार दिया गया है कि हम उसे इस्तेमाल আর करें। ঈশ্বরের অধিকার দিয়েছে যে সেই সামর্থ্য আমি আমার জীবনে রাখতে পারি। परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि उस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में रखें। ঈশ্বর কি করলো? প্রথমে সামর্থ্য দিল, অধিকার দিল, তারপর তাদেরকে পাঠালো। আর 6 পদ কি হলো তারপরে? লেখা আছে 6 পদে সেই মতো তারা যাত্রা করলেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করলেন আর সর্বত্র লোকেদের রোগ নিরাময় করলেন। लिखा है अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते अधिकार लिया, परमेश्वर ने भेजा और गांव-गांव में वो गए। हाँ, और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। প্রত্যেক জায়গায় हर कहीं लोगों को चंगाई दे रहे थे, প্রত্যেক জায়গায় সুস্থতা আসতে শুরু করলো। হালেলুয়া। हालेलुया। তো সুসমাচারের মতো ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার আর সুস্থতা। सुसमाचार का अर्थ है परमेश्वर के राज्य का प्रचार और चंगाई। তো সুসমাচার খালি মুখের কথা না, ঈশ্বরের রাজ্য খালি মুখের কথা না, কিন্তু সামর্থ্যের। सुसमाचार सिर्फ मुख की बात नहीं है बल्कि राज्य परमेश्वर के राज्य का है। তো যখন আপনি বাক্যকে পড়ছেন, মনে রাখবেন যখন আপনি কাউকে প্রার্থনা করতে যাচ্ছেন, जब आप किसी को प्रार्थना करने के लिए जा रहे অনেক हैं, বিশ্বাসী ভয় লাগে আমি কি প্রার্থনা করব, হবে কি হবে না। अब बहुत से विश्वासियों को ये डर लगा रहता है कि मैं क्या प्रार्थना करूंगा, होगा या होगा नहीं। কেন বলুন তো? কারণ আপনি আপনার সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস করেন। क्योंकि आप अपने सामर्थ्य पे विश्वास कर रहे हैं। আপনাকে জানতে হবে ঈশ্বরের বাক্য থেকে অধিকার ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে আপনার সামর্থ্যের জন্য, ঈশ্বরের সামর্থ্যকে ইউজ করার। आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है ताकि उस अधिकार को आप इस्तेमाल करें। তো যখন এই অধিকারকে ব্যবহার করবেন, বাক্যকে জানবেন আর বিশ্বাসে যখন অধিকারকে ইউজ করবেন, তখন কার্য হবে। और जब आप अपने अधिकार को जानेंगे और विश्वास के साथ जब उस पर आप कार्य करेंगे तब आप कर पाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। কারণ এই অধিকার প্রভু যিশু বিশ্বাস দিয়েছে, প্রভু যিশুর বিশ্বাস আপনার জীবনে আছে।
प्रभु यीशु मसीह का विश्वास आपके जीवन में এটা है। আপনার বিশ্বাস নয়, প্রভু যিশুর বিশ্বাস, ये आपका विश्वास नहीं, प्रभु यीशु का विश्वास है, যার দ্বারা আপনি আপনার জীবনে চলবেন। जिसके द्वारा आप अपने जीवन में चल এই रहे हैं। সত্যকে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। पर इस सत्य को आपको ग्रहण करना होगा। মনে রাখবেন যখন স্টার্টিং মিনিস্ট্রিতে जब शुरू में मिनिस्ट्री में সব ঠিক ছিল, প্রচার ভালো হচ্ছে, সব কিছু, যখনই অসুস্থ বা কোনো কেউ যদি দুষ্ট আত্মা যদি কেউ ধরে নিয়ে আসতো, আমি ভাই মনে মনে ভাবতাম দূর কেন এলো রে বাবা। सब कुछ सही से होता था, लेकिन जब एक दुष्ट आत्मा आता था या सही से नहीं हो रहा था, सही प्रचार सब कुछ चला स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री कर रहा था, जब मैं ये सब चीज़ जानता नहीं था सही से, तो करता था सब प्रचार तो कर लिया, अब दुष्ट आत्मा लेके आया, इसको कैसे क्यों लेके आया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मुंह से आप सब कुछ सिखा सकते हो, पावर वो परमेश्वर अधिकार अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बट जब धीरे धीरे मिनिस्ट्री करते गया मुझे समझ में आया ये पावर मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, और मैं अपने अधिकार को जाना कि ये खुदा अधिकार मुझे दिया है। और अगर परमेश्वर का पावर देने का परमेश्वर का पावर इस्तेमाल करने का अधिकार खुदा ने मुझे दिया, मुझे डरना क्योंकि मेरा थोड़ी दम है, वो परमेश्वर का दम है, मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। তো ঈশ্বর আপনাকে অধিকার দিয়েছে, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। তো এটাকে জানা আর এটাকে নিজের হৃদয়ের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া দুটো আলাদা জিনিস। इसको जानना और इसको अपने हृदय में रख लेना दोनों अलग चीज है। ইউটিউব দেখে আপনি কোনো কিছু জেনে যাবেন এই করতে হবে, কিন্তু যখন নিজে সত্যি প্র্যাকটিক্যালি করতে যাবেন তখন বুঝতে পারবেন ওকে আমাকে এখনো এর উপর কাজ করতে হবে। यूट्यूब देखकर आप सीख जाएंगे, लेकिन आप जब खुद करने जाएंगे तो अब आपको लगेगा कि ये मुझे करना पड़ेगा। বিয়ের আগে একটা টাইমে আমি একটা মাংস বানাতে গেছিলাম বাড়িতে, शादी से पहले मैं घर में मांस बनाने गया था। चिकन चिकन। हाँ। अच्छा। ठीक है। और मैं किसको कॉल किया, मेरे वाइफ को, मैंने होने वाली वाइफ को, ठीक है, स्वीटी को मैंने कॉल किया कि मुझे घर में चिकन बनाना है, क्या क्या है बोलो। तो वो बोलते থাকলো এই আর শুনে শুনে করতে থাকলাম, তবে যখন খাচ্ছিলাম বললো না 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 না, মানে ওটা আমি খালি খেতে পারতাম আর কেউ খেতে পারতো না। তার অর্থ কি আমরা খালি একবার শুনে নিলেই কিন্তু তার উপর মাস্টার হয়ে যায় না। इसका अर्थ यही है कि हम लोग एक बार सुन लेने से उसके ऊपर मास्टर नहीं हो जाते हैं। জিম জানেন? जिम पता है? সবাই আপনি তো জানেন ইউটিউবে দেখে এই এরকম করলে হয়তো আপনার বডি বাড়বে, কিন্তু যখন জিমে যাবেন তখন বুঝতে পারবেন দেখে অতটা সহজ মনে অতটা হয় না। आप अगर जिम जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से करने से हमारा बॉडी को बनेगा, लेकिन जब आप जाते हैं तब आपको समझ में आता है। প্রথম 2-3 দিনে পা হাত পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে যাবে, पहला 2 दिन में आपका पाँव हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। 70% সেখানেই ছেড়ে দেয়। তারপর যারা লং লাস্টিং করে চলতে থাকে তারা একটা টাইমে ফিট হয়ে দাঁড়ায়। আর ওর পরে সেরকম ঈশ্বরের বাক্য আজ আপনি জানলেন, এরপর কি করতে হবে আপনাকে, সেটাকে প্রত্যেক দিন খেতে হবে যেন আপনার বিশ্বাস সেই অনুযায়ী চলতে শুরু করে। जब परमेश्वर का वचन को आप जानना शुरू करते हैं तो आपको हर दिन उसे खाने की जरूरत है, ताकि उसके द्वारा आपके जीवन में कार्य होता रहे। প্রত্যেক দিন আপনাকে সেটা মুখস্থ করে নিজের হৃদয়কে বলতে হবে। हर दिन आपको उसको याद करके आपके हृदय को बोलना होगा। আপনার শরীর বলবে আরে না না कुछ नहीं होगा, আপনি বলেন না ঈশ্বরের বাক্য বলেছে ওটা হবে আমার জীবনে। आपका शरीर बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका हृदय बोलेगा कि ना परमेश्वर का वचन ये कहता है। তো তারপরে যখন যাবেন মনে রাখবেন আপনার জীবনে আপনি সেই বিশ্বাসকে নিয়ে যেতে পারবেন, তার সময় লাগবে, আপনাকে তৈরি হতে হবে। आप जब जाइएगा तो आपको ये विश्वास होगा, क्योंकि आपको तैयार होना होगा। देखो एक चीज़ है, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं उतना जाऊँगा नहीं आज। ঈশ্বরের বাক্য অনেক মানুষ পড়ে সবাই কারা কারা ঈশ্বরের বাক্য পড়েন? এবার পড়ছেন আপনি, ঠিক আছে, ভাবুন আপনি প্রেরিতর বাক্য বা প্রভু যিশু কোনো বাক্যকে পড়ছেন যেখানে ঈশ্বর চমৎকার মৃত লাজারকে ঈশ্বর বলছে উঠে দাঁড়া আসে। আপনার কি মনে কত কারা কারা পড়েছেন লাজারের ব্যাপারে? ওকে, আপনার ফিল কি হয়েছে সেটা দেখে, কি আপনি অনুভূতি করেছেন? রেডি হওয়া, এক্স্যাক্টলি, ধন্যবাদ মানে কী বলবো অনেস্ট হওয়ার জন্য। রিডিং পড়েই যাচ্ছি, পড়ে নিলাম লাজার হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে, জানি লাজারের ব্যাপারে জানি। অনেক মানুষ হ্যাঁ লাজারের ব্যাপারে কতবার পড়বো একই জিনিস, লাজারের ব্যাপারে জানি। ওকে, এবার তো বলো তো, বাট লাজারকে জায়গায় নিজেকে কোনো দাঁড় করিয়ে দেখেছেন? पर लाजर की जगह पे कभी खुद को खड़ा करके देखे हैं? মনে হবে ঈশ্বরের বাক্য পড়া সেটাকে হৃদয়ের মধ্যে ঢোকানো দুটো আলাদা জিনিস। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन को पढ़ना उसको हृदय में रखना दोनों अलग चीजें যখন हैं। আপনি প্রচার মানে বাইবেলকে পড়ছেন, जब आप वचन को पढ़ रहे हैं ঈশ্বর আমাদের খুব ভালো সামর্থ্য যেটা ইমাজিনেশন পাওয়ার, तब परमेश्वर आपको इमेजिनेशन पावर को देता है। সেটাকে নিজের সেই জায়গায় দাঁড়ান আর দেখুন আপনার সামনে লাজার আছে আর আপনি প্রার্থনা করছেন আর লাজার বেরোচ্ছে। কারণ ঈশ্বর বলেছে, প্রভু যিশু বলেছে আমি যাচ্ছি
কিন্তু যারা আমার বিষয় আমার চেয়ে বড় বড় কার্য করবে। প্রথমে আপনাকে সেই জায়গায় ভাবতে হবে, তখনই আপনি একটা জায়গায় সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন। पहले आपको वहाँ पर सोचना होगा, उन सारी बातों को इमेजिन करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। এটা কোনো সিম্পল ফ্যাক্ট মনে রাখবেন। কোনো মানুষ প্রথমে কোনো কিছু অ্যাচিভ করার আগে তারা মাইন্ডে সেটাকে ভাবে যে আমাকে ওখানে যেতে হবে, তবেই সে যেতে পারে। कोई भी इंसान किसी चीज को पाने के लिए पहले उसको सोचना पड़ता है, तभी वो वहाँ पर जा सकता है। মনে রাখবেন, আমি আপনাকে আমার সিক্রেট বলছি, যখন আমি এই ভার্সগুলোকে প্রত্যেক দিন আমি মুখস্থ করে, ঠিক আছে, আমি আননোন টাংসে যখন প্রেয়ার করি, আমি খালি ঘোষণা করি, আর যখন ঘোষণা করি আমি নিজেকে সেই জায়গায় দাঁড় করাই, আমি দেখি আমি অনেক অসুস্থকে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছে, সুস্থ হচ্ছে তারা। অনেক কি বলে দুষ্ট আত্মায় গ্রসিত লোকেদের আমি প্রার্থনা করছি, তারা সুস্থ হচ্ছে। তখন আপনার জীবনে বিশ্বাস আসতে শুরু করবে। আর যখন সঠিক শারীরিকভাবে কেউ আসবে, আপনি বিশ্বাসের সাথে আপনি প্রার্থনা করবেন। হালেলুয়া। মনে রাখবেন, কিছুদিন আগে আমরা দেখেছিলেন একজন মহিলাকে এখানে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল, যে 5 বছর থেকে সে দুষ্টতায় বসে 27 বছর তার বয়স হয়ে গেছে। আর একবার প্রার্থনার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। যখন আমরা গোপাল মাঠে যাই, আমি আর সুইটা সে সাক্ষী দেয়, আমরা চিনতে পারি না যে কে সেই ব্যক্তিটা, ঠিক আছে। তখন সে বলে, পাস্টার মনে আমি এখানে এসেছিলাম, আপনি আমাকে প্রার্থনা করে আমি সুস্থ হয়ে গেছিলাম, তারপরে গেছে আমি সেই ব্যক্তি। তখন আমার পরে আরে আমি তো বুঝতেই পারিনি আপনাকে, তখন অবস্থা আলাদা ছিল তার। কি করে হচ্ছে মনে রাখবেন, আবার বলছি, ঈশ্বরের বাক্যকে রোজ আপনি খেতে খেতে আপনাকে গালবেন যে প্রভু তুমি আমাকে সামর্থ্য দিয়েছো। আমি যখনই কোনোদিনও প্রার্থনা করি, আমি একটা কথা, ঈশ্বর বাক্যে লেখা আছে তুমি আমাকে অধিকার দিয়েছো। এটা মনে রাখবেন, আপনাকে ঢোকাতে হবে প্রত্যেক দিন, এটা আপনার হৃদয়ের ভেতরে। ওকে, তাই জন্য মনে রাখবেন, বিশ্বাস যা ঈশ্বর আপনার ইতিমধ্যে আপনার আত্মাতে দিয়ে দিয়েছে, যখন সেটাকে আপনি দৈহিক জগতে নিয়ে আসেন। विश्वास क्या है? परमेश्वर आपका आत्मा में जो ऑलरेडी दे चुका है, उसको जब आप शारीरिक जगत में जब आप लेके आते हैं, তো বিশ্বাস আগে থেকে ও এটা হবে তবে বিশ্বাস করবো না, প্রথমে আপনাকে মাইন্ডে বিশ্বাস করতে হবে যে আত্মা ঈশ্বর আমাকে দিয়েছে, আর তারপর আপনি সেটা বাইরে দেখতে পাবেন। হালেলুয়া। आपके मन में पहले आपको विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है। যদি প্রথম করিন্থীয় 2:16 পদকে যদি পড়ি আমরা, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, हालेलुया नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप जो করতে চায় না তাতে আপনি জানো বুঝতে পারেন এক্স্যাক্টলি যে জিনিসগুলো আমি স্লোতে যেতে চাইছি। কারণ আমি খালি এটা চাই না আপনারা এখানে আসুন আর প্রার্থনার জন্য এখানে ডিপেন্ডেন্ট থাকো। আমি চাই যেন আপনারা নিজেরা চমৎকারকারী না ঈশ্বরের চমৎকারকে যেন নিয়ে যেতে পারেন। ওকে, দেখা যাচ্ছে, কারণ প্রভুর মনকে কে জানতে পেরেছে যে তাকে পরামর্শ দান করতে পারে। এবার ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু খ্রিস্টের মন আমাদের আছে। আন্ডারলাইন করুন, খ্রিস্টের মন। পড়ো। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। তোমার খ্রিস্টের মন কি করে, যেটা ঈশ্বর আপনাকে অলরেডি দিয়েছে, আপনি সেটাকে কি করে অ্যাক্টিভেট করতে পারেন নিজের জীবনে? परमेश्वर का मन जो परमेश्वर ने स्वयं हमारे अंदर दे दिया है, आप किस रीति से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं? আপনার মন মনে রাখবেন, আপনি রিনিউ করতে পারেন প্রত্যেকবার একটা জিনিস, ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা। आप अपने मन को नया कर सकते हैं एकमात्र परमेश्वर के वचन के যখন द्वारा। আপনার মন শরীরের অনুযায়ী চলবে না, কিন্তু খ্রিস্টের বাক্যের অনুযায়ী ভাবতে শুরু করবে, তার মানে মনে রাখবেন আপনার জীবনে কার্যত শুরু করে जब দিয়েছে। आपका मन शरीर के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देगा, तब आप समझ लीजिएगा आपका मन नया हो परमेश्वर गया। के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार बोलने से लोग अलग से, ईश्वर है परमेश्वर के वचन के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं बट परमेश्वर वचन को बिलीव जानते हैं, लाजर जानता ये काम हुआ है बट विश्वास नहीं करते हैं। तो उसके बारे तो क्या दिन रात आपको मेडिटेट वचन को खाना है, ঘোষণা करना है, अपने इमेजिनेशन পরিকল্পনা का পাওয়ার को वहाँ पे लगा, প্রত্যেকদিন পরিকল্পনাকে আপনাকে ওখানের মধ্যে লাগাতে হবে যে হ্যাঁ, ঈশ্বর যদি তার জীবনে করেছে, ঈশ্বর আমার জীবনে করবে। যদি ঈশ্বর সেই 12 জন শিষ্যকে যদি ইউজ করেছে, ঈশ্বর আমাকেও ইউজ করবে। আর যখন আপনি প্রত্যেক দিন সেটাকে ঘোষণা করছেন, সেটাকে মনোনয়ন করছেন, মনে রাখবেন খ্রিস্টের মন যা আত্মা আপনার অলরেডি দেওয়া হচ্ছে, আপনার মনকে ওভার পাওয়ার করতে শুরু করে দেবে। আপনার মনকে কি করতে হবে, কি করবে, আপনার মনকে ভেঙে সেই মনের মতো আপনি জানতে বা আপনি বুঝতে শুরু করবেন। হালেলুয়া। মনে রাখবেন, যখন ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞান যখন আপনি শোনেন, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, যখন তার অধ্যয়নকে আপনি করেন, जब आप उसे ध्यान करते हैं, আপনার আত্মা কি করে, সত্যের সাক্ষীকে দেয়।
तब आपकी आत्मा उस सच्चाई की गवाही को देता মনে है। রাখবেন আমি এখানে আমি ঈশ্বরের বাক্যকে শুনছেন, এখানে আমি অধ্যয়ন করছি না আমরা সবাই। हम लोग यहाँ पर परमेश्वर का वचन को अध्ययन कर रहे আর যে हैं। বাক্যকে দেখানো হচ্ছে কি করছে, যখন সেই বাক্য আপনার হৃদয়ের ভেতর ঢুকছে, আপনার আত্মা কি করছে সেটা সত্যের সাক্ষীকে দিচ্ছে। और जो वचन आप सुन रहे हैं वो आपका आत्मा क्या कर रहा है उसकी गवाही को दे रहा है। আর সত্যের সাক্ষীর সাথে সাথে সে কি করছে, সে আত্মা আপনার কি করছে, আপনার মনকে প্রকাশনা দিচ্ছে। और वो सच्चाई की गवाही के साथ आपके मन को वो आत्मा क्या कर रहा है, वो प्रकाशना को दे रहा है। আপনার আত্মা কি করছে, প্রজ্ঞা দিচ্ছে, যে কি করে উইজডম দিচ্ছে যে কিভাবে এই বাক্য তোমার জীবনে অ্যাপ্লাই হবে। और आत्मा क्या कर रहा है, आपको प्रज्ञा दे रहा है कि आपके जीवन में वचन किस रीति से कार्य को करेगा। তাই জন্য হচ্ছে মনে রাখবেন ঈশ্বরের বাক্যকে জানা খালি তথ্য নয়, এটা যখন আত্মা আপনার সত্যের সাক্ষী দেয় আর যখন তা আপনার হৃদয়ে দেখায় যে এই জায়গায় তুমি এইভাবে কার্য করো, সেটা হচ্ছে প্রকাশনা। মনে রাখবেন পুরো আপনার 2.5 ঘন্টা যা যা প্রচার হচ্ছে আপনি সব মনে থাকবেন আপনার জীবনে। ये जो 2.5 घंटा जो प्रार्थना वचन हो रहा है या प्रार्थना हो रहा है आपको वो पूरा याद नहीं কিন্তু रहेगा। এই প্রচারে কিছু কিছু পার্ট যখন ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলে ধাপ করে আপনার লাগবে, যেমন অনেকজন এসে বলেন যে পাস্টার আজকে প্রচার একদম আমার জন্য ছিল। पर वचन का कुछ कुछ भाग क्या होता है आपके हृदय में लगता है, तब आप पास्टर को आकर बोलते हैं कि ये वचन मुझसे बात किया। কি হলো, আপনার আত্মা কি করলো, সাক্ষী সত্যের সাক্ষীকে দিল। तब आपका आत्मा क्या कि वो सच्चाई की गवाही को दिया আর সে দেখালো যে কোন জায়গায় আমাকে আমার জীবনে কার্য করতে হবে। और वो दिखाया कि आपके किस जीवन के किस भाग में आपको कार्य को करना আর है। এরকম হয়েছে অনেক সময় একটাই প্রচার কিন্তু আলাদা মানুষকে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেছে। और ऐसा बहुत बार होता है कि एक ही प्रचार जो है वो अलग अलग मनुष्य से अलग अलग रीति से बात তাহলে करता है। প্রকাশনা আপনাকে ধরতে শিখতে হবে। बस आपको प्रकाशना को पकड़ के सीखना আপনি যদি होगा। আত্মাকে যদি না খোলেন, আপনি যদি সোনার মন নিয়ে না আসেন, হতে পারে এখানে 10 জন ব্যক্তি তার মনে হবে আজ আমি কিছু জানতে পারলাম, আর হয়তো পারে আরো 10 জন ব্যক্তি বলে আমি তো কিছুই জানলাম না। अगर आप सुनने वाले मन को नहीं लेकर आएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि 10 लोग बोलेंगे कि मैं आज कुछ सीख पाया और 10 लोग बोलेंगे मैं नहीं सीख पाया। কারণ আপনার আত্মাকে সাক্ষী দেবে আর সেই ওপেননেস আপনার থাকতে হবে। आपको अपने हृदय को खोल के रखना होगा, तभी आत्मा की सच्चाई की गवाही आपको देगा। আর সমস্যা এখানে আজ অনেক বিশ্বাসী তারা ভাবে যে তারা চার্চে প্রচারের জন্য, তারা মিটিং এর জন্য এদিক ওদিক তারা দৌড়াচ্ছে। बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं कि प्रचार के लिए और मीटिंग के लिए मैं यहाँ वहाँ दौड़ रहा हूँ। তারা ভাবে যত মিটিং তারা অ্যাটেন্ড করবে তাদের জীবনে তত বড় কার্য হবে। और वो लोग सोचते हैं कि जितना मीटिंग को मैं अटेंड करूंगा वहाँ जाऊंगा उतना ही मेरे जीवन में তারা कार्य আজ এই होगा। চার্চে যাচ্ছে, তারা কাল ওই চার্চে মিটিং হচ্ছে ওখানে যাচ্ছে, পরশু ওখানে চার্চে মিটিং হচ্ছে ওখানে যাচ্ছে। वो हर दिन अलग अलग चर्च में जा रहे हैं। আর প্রবলেম কি, তারা ঈশ্বরের বাক্যকে তো শুনছে और समस्या यह है कि वो परमेश्वर को वचन को तो सुन रहे हैं, কিন্তু সময় দিচ্ছে না যে তার যে নতুন জন্ম পাওয়া আত্মা যেন সেই বাক্যকে পুরো খুলতে পারে আর বাক্যের সামর্থ্য যেন তার হৃদয়ে তার মনকে প্রভাবিত করতে পারে। এই জন্য আমি বলতে চাই স্থির হন। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि स्थिर रहिए। স্থির হওয়া খুব দরকার আজকের জীবনে। स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है आज के जीवन ধর্ম में। মতো পালন করবেন, এই দিক ওদিক দৌড়ালে লাভ নেই। धर्म को पालन मत कीजिए, इधर उधर दौड़ कर कोई फायदा नहीं है। আপনার যে প্রত্যেক সভাতে প্রত্যেক সপ্তাহে যা প্রচার হচ্ছে সেটাকে আপনার হৃদয় ভেতর খাওয়ানো খুব দরকার। हर सप्ताह जो प्रचार हो रहा है उसे आपके हृदय में ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। 10টা জায়গায় দৌড়ে কোনো লাভ হবে না। 10 जगह दौड़ कर कोई भी फायदा नहीं है। কিন্তু যদি যা বাক্য প্রচার সেটা যদি প্রত্যেক সপ্তাহ তার উপর মনোনয়ন করেন আর বলেন প্রভু তুমি আমাকে দেখাও, আমার আত্মাতে তুমি অলরেডি রেখে দিচ্ছ, সেটা যেন প্রকট হতে পারে আর সেটা আমি পুরো সে বাক্যের জিস্টকে যেন আমি জানতে পারি, আমার হৃদয়ের ভেতরে ঢুকে যায়, সে তখন কখন হবে, যখন আপনি একটা জিনিসের উপর রেগুলারলি ভাবতে থাকবেন, একটা জিনিসের উপর রেগুলারলি মনোনয়ন করতে থাকবেন। आप वचन की सच्चाई को तभी जान पाइएगा जब आप उसे ध्यान करिएगा। প্রবলেম হচ্ছে আজ আমরা দৌড়াচ্ছি। समस्या यही है कि हम आज दौड़ रहे हैं। অনেকে চার্চ দৌড়াচ্ছেন, অনেকে ইনস্টাগ্রামে দৌড়াচ্ছে। अब बहुत से लोग चर्च में नहीं, बहुत से लोग इंस्टाग्राम में दौड़ रहे सुबह हैं। शाम आप प्रचार सुन रहे हो, सुबह शाम रील्स में प्रचार देख रहे हैं। एक साइड से जा रहा है एक साइड से निकल भी जा रहा है। एक साइड से सुन रहे हैं, एक साइड से निकल भी रहा है। তো কি হবে তাতে? কিছুই হবে না আপনার জীবনে। আপনি ভাবছেন ও আমি তো সবসময় সকাল রাত প্রচার শুনছি। প্রচার শুনলে হবে না, একটা প্রচারকে আপনাকে খেতে হবে, আত্মাকে সময় দিতে হবে যেন তার গভীর তত্ত্বকে আপনার হৃদয়ের ভেতরে ঢোকাতে পারে। सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि उसे आपको खाना पड़ेगा और उसके गंभीरता को समझना पड़ेगा कि वो वचन क्या कह रहा है। না হলে আপনি দুর্বল হয়ে থাকবেন, नहीं तो आप दुर्बल ही আপনি होकर रहेंगे শয়তানের খুব ইজি টার্গেট হয়ে দাঁড়াবেন। और आप शैतान के लिए एक बहुत ही इजी टारगेट के रूप में खड़े रहेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি জানি না আপনার, আমি
আমি যে প্রচার আজ করছি আমি আগেও বলেছিলাম আমি প্রত্যেক সপ্তাহে সেই প্রচারকে খাই তারপর আপনাকে প্রচার করতে আসি मैं जो आज प्रचार कर रहा हूँ वो मैं पूरे सप्ताह में उसको पहले मैं खाता हूँ उसके बाद यहाँ आकर बोलता আর हूँ। ধন্যবাদ যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে লাস্ট উইক আমি প্রচার পুরো শেষ করতে পারিনি কারণ এই সপ্তাহে আমি অনেক বিজি ছিলাম আমি সেইভাবে তৈরি করতে পারিনি কারণ আর এই সময় পেতাম না তাই জন্য ঈশ্বর আগে থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল যাতে এই সপ্তাহে আমি যেন প্রচারটাকে করতে পারি ঠিক আছে ওকে তো কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনাকে কি করতে হবে সময় দিতে হবে आपको समय देना होगा। আপনি আজকে যে প্রচার শুনলেন आपने जो आज प्रचार को सुना है আপনার কাজ হচ্ছে প্রত্যেক দিন সেটার উপর মনোনয়ন করা आपका काम है कि आप हर दिन उस वचन को सुने और उसको যেন याद আপনার रखें আত্মা আপনার মনকে সাক্ষী দিতে পারে ताकि आपकी आत्मा जो है आपके मन को गवाही दे पाए, যেন আপনার আত্মা আপনার মনকে প্রভাবিত করতে পারে ताकि आपके आत्मा आपके मन को प्रभावित कर আর पाए। যখন আত্মার মন প্রভাবিত হবে শরীর অলরেডি সেই কার্য করবে और जब आत्मा और मन प्रभावित होगा तो शरीर अपने आप ही उसके अनुसार कार्य আমরা আগের करेगा। সপ্তাহে বলেছিলাম আত্মা প্রাণ আর শরীরের ভূমিকাগুলো কি কি মাইন্ড নো লাইক হ্যাঁ लास्ट संडे मैंने बोला था कि आत्मा प्राण और शरीर का भूमिका क्या क्या है, আবার জাস্ট অনেকজন মিস করেছেন আমি জাস্ট একটা বলে দিতে চাই শর্টে इसलिए मैं छोटा सा कुछ बोल दूंगा उसके विषय में। আত্মা মনে হবে ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া কিচ্ছু জানে না आत्मा परमेश्वर को वचन को छोड़कर कुछ नहीं जानता। আপনার মন হচ্ছে আপনার ব্যক্তিত্ব যা আপনি ভাবেন যা আপনি কাজ করেন আপনার পার্সোনালিটি হচ্ছে আপনার প্রাণ বা আপনার মন হ্যাঁ आपका प्राण वही है जो आप आपकी पर्सनालिटी आप जो सोचते हैं वो सारा आपका प्राण আর और मन আপনার है, শরীর যেটা আপনি বাইরে দেখতে পাচ্ছেন और आपका शरीर वो है जो आप बाहर में देख पा रहे हैं। শরীর কি করে বাইরে যা যা জিনিস দেখছে সেটা দিয়ে সিগন্যাল সে মনকে পাঠায় शरीर क्या करता है वो बाहर सब कुछ देखता है और वही सिग्नल वो अपने যদি मन को আপনার भेजता জীবনে है। সবকিছু অন্ধকার থাকে अगर आपके जीवन में सब कुछ अंधकार हो আপনি আপনার চোখের দ্বারা দেখছেন আর সেই সিগন্যালটাকে আপনি আপনার মনে পাঠাচ্ছেন और जब आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं तो वो आप अपने मन को वो सिग्नल को আর মন भेजते কি हैं। করছে মন নিরাশ হচ্ছে মন হতাশ হচ্ছে আপনার और मन क्या हो रहा है निराश हो रहा है আর সে কি করছে শরীরের সিগন্যাল পাঠাচ্ছে আপনার চোখ থেকে হয়তো জল বেরোচ্ছে আপনার হয়তো দাগ আসতে শুরু করে দিচ্ছে আপনার মাথার চামড়াতে और मन क्या कर रहा है शरीर को वापस से सिग्नल भेज रहा है जिसके कारण आपके आंखों से पानी आ रहा है কিন্তু এই रो পুরো रहे हैं। সার্কেলে মনে রাখবেন আত্মার কোনো ভূমিকা নেই पर ये सारी बातों में आत्मा की कोई भी भूमिका কারণ नहीं আত্মা है, কি করছে ঈশ্বরের বাক্যকে জানে क्योंकि आत्मा जो है वो परमेश्वर को वचन को जानता है। আত্মা আপনার বাইরে কি ঘটছে সেটাতে কোনো কিছু তার ম্যাটার করে না তার কাছে आपके बाहर में क्या हो रहा है आत्मा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं কারণ करता। আত্মাতে প্রত্যেক মনে রাখবেন ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেকটা প্রতিশ্রুতি প্রত্যেকটা ওয়াদা যা ঈশ্বর করেছে প্রত্যেকটা আপনার আত্মাতে স্টোর করে দিয়েছে ঈশ্বর অলরেডি हर एक वचन का प्रतिज्ञा जो है जो परमेश्वर ने हमसे किया है वो सारा कुछ आत्मा में दे दिया गया है। প্রত্যেক অধিকার আত্মার মধ্যে স্টোর অলরেডি আছে আপনার हर एक अधिकार जो है परमेश्वर ने पहले ही आत्मा में दे दिया এবার है। আত্মা কি যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে পড়ি আত্মা তার সাক্ষীকে দেয় और जब हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं तब आत्मा उसकी गवाही को देता যখন है। সেই বাক্যকে মনোনয়ন করি আত্মা মানে আত্মা যেটা অলরেডি তার দেওয়া আছে সেটা কি করে যে ঈশ্বরের বাক্য যেটা দিয়েছে সেটা কি করে সাক্ষীকে দেয় কাকে মনকে और जो हमारे आत्मा में दिया गया जब हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं तो आत्मा में जो दिया गया है तो उसकी गवाही मन को वो ফর देता এক্সাম্পল है। শরীর বলছে অনেক শত্রু তোমার সামনে शरीर बोलता है कि बहुत सारे शत्रु हमारे सामने हैं, তুমি বাঁচতে পারবে না तुम नहीं बच पाओगे। যখন আপনি বাক্যকে পড়ছেন ঈশ্বরের বাক্য বলছে पर যে जब তার आप वचन শত্রুদের को মাঝখানে ঈশ্বর বলেছে তুমি আমি তোমার মেজকে বেছাবো पर जब वचन को हम पढ़ते हैं तो वचन क्या बोलता है कि शत्रु के सामने मैं तुम्हारे मेज को बिछाऊंगा। আর আত্মা কি করছে মনকে বলছে হতে পারে শত্রু আছে কিন্তু মন আত্মা কি করে সাক্ষী দিচ্ছে মন কি ঈশ্বরের বাক্য কি বলে हो सकता है शत्रु आपके सामने पर आत्मा क्या कर रहा है वो मन को सिग्नल दे रहा है कि वो शत्रु आपके सामने में আর है। যখন মন আত্মার মতো ভাবতে শুরু করবে और जब मन आत्मा की तरह सोचना शुरू करेगा আপনার শরীরেও সিগন্যাল আসতে শুরু করবে तो आपका शरीर भी उसी रीति से कार्य करना আর शुरू আপনি करेगा সেই শত্রুর মাঝখানে বিশ্বাসের সাথে চলতে শুরু করবেন और तब आप शत्रु के बीच में विश्वास के साथ चलना शुरू আমি বলে करेंगे। আমি চোখের অনুযায়ী চলি না যা চোখ দেখাচ্ছে আমি আমার আত্মার অনুযায়ী চলি যে ঈশ্বরের বাক্য দেখাচ্ছে मेरी आंखें जो मुझे दिखा रही है मैं उसके अनुसार से नहीं बल्कि मेरा आत्मा क्या दिखा रहा है मैं उसके अनुसार से हो चलूंगा। सकता है হতে পারে আমার চোখ দেখাচ্ছে আমার শত্রু অনেক हो सकता है हमारी आंखें दिखा रही है कि हमारे शत्रु बहुत से हैं, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আত্মা দ্বারা আমাকে দেখাচ্ছে যে সেই শত্রু অনেক হলেও সেই শত্রুর মাঝখানে ঈশ্বর আমার মেজকে বেছাবে पर हमारी आत्मा क्या दिखा रही है कि उसमें शत्रु बहुत हो सकते हैं लेकिन वहां पर हमारे मेज को बिछाएगा। মনে রাখবেন আপনি বিশ্বাসী याद रखिएगा कि आप विश्वासी है, কিন্তু আপনি যদি শরীর অনুযায়ী চলেন আপনার জীবনে ভয় আসবে लेकिन जब आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो आपके जीवन में भय आएगा। আপনি কোনোদিনও বিশ্বাসের কথা বলতে পারবেন না आप कभी भी विश्वास की बातों को नहीं कर আপনি पाएंगे। বলবেন না 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 আমার জীবন শেষ
आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरा जीवन खत्म हो चुका আপনি है। এদিক ওদিক দৌড়াবে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। आप यहाँ वहाँ दौड़ेंगे और कहेंगे मुझे बचाओ मुझे কিন্তু बचाओ। যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন ঈশ্বরের বাক্যকে মনোনয়ন করে আত্মা তাকে সিগন্যাল দেবে না 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 হতে পারে শত্রু বড় হতে পারে। पर जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आत्मा आपको सिग्नल देगा कि हो सकता है कि शत्रु है। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে শত্রুর মাঝখানে মেচকে বেচে আর আপনি শত্রুদের মাঝখানে আরামসে টেনশন ফ্রি হয়ে ঘুমাবেন। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रुओं के सामने वो हमारी मेज को बिछाएगा और आप आराम से वहाँ पर মানুষ टहलिएगा। আপনার বিরুদ্ধে চাল চালবে, मनुष्य आपके विषय में चाल को चलेगा, তারা পুরো রাত আপনাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করবে। वो आपको फंसाने की पूरी रात सोच विचार में रहेगा, আপনি আরামসে ঘুমাবেন पर आप आराम से सोएंगे কারণ আপনি জানেন ঈশ্বরের বাক্য কি বলে। क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता কিন্তু है। যদি আপনি না জানেন ঈশ্বরের বাক্য কি বলে, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, আপনার সামর্থ্য যে আত্মায় অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে पर आपकी जो सामर्थ्य जो आत्मा में पहले से दे दिया गया है কিন্তু আমি তার ইউজ কোনোদিনও করতে उसे পারবেন आप না। कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाइए। তাই জন্য অনেক মানুষ বলে পাঁচটা তার জীবনে কার্য হচ্ছে আমার জীবনে কেন কার্য হচ্ছে না। इसीलिए बहुत से लोग बोलेंगे पास्टर उनके जीवन में कार्य हो रहा है मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। তার উত্তর হচ্ছে আপনি কি বাক্যকে মনোনয়ন করছেন, उसका उत्तर यही है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं, আপনি কি খাচ্ছেন, आप क्या खा रहे हैं। আপনি শরীরের চোখের দ্বারা যা দেখাচ্ছে সেটা খাচ্ছেন না ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে সেটা খাচ্ছেন। आप जो आंखों से देख रहे हैं उसको खा रहे हैं या फिर परमेश्वर का वचन जो बोल रहे हैं आप उसको खा रहे हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। তো মনে রাখবেন যদি আপনি ঈশ্বরের বাক্য খেতে শুরু করবেন আপনি বিশ্বাসের কথা বলতে শুরু করবেন। याद रखिएगा कि अगर आप परमेश्वर के वचन को खाना शुरू करेंगे तो आप विश्वास की बातों को बोलना शुरू जैसे करेंगे। যদি টেনশনের কথা ভাবতে শুরু করে পরিকল্পনা করতে শুরু করেন দেখবেন টেনশনই আপনার জীবনে বাড়তে থাকে। अगर आप टेंशन की बातों को सोचेंगे उसको ही सोचते रहेंगे तो वही बात आपके जीवन में কারণ आएगी। আপনার দরকার প্রত্যেকদিন ঈশ্বরের বাক্যকে পড়ে পরিকল্পনা করে আপনার জন্য কল্পনা ঈশ্বরের বাক্যের ভেতরে যেতে পারে। और पर आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपनी कल्पनाओं को अपने इमेजिनेशन को उसी में रखना होगा। আমি বলতে চাই যদি আপনি আপনার হাতের দ্বারা সুস্থতাকে দেখতে চান, यदि आप अपने हाथों के द्वारा स्वस्थता को देखना चाहते আপনি যদি हैं, কারোর জীবনের সুস্থতাকে দেখতে চান, अगर आप किसी के जीवन में स्वस्थता को देखना আজ चाहते যখন हैं, বাইবেলকে পড়ছেন যখন চমৎকারী বিষয় আপনি দেখছেন নিজেকে সেই জায়গায় দাঁড় করান। आप जो वचन को पढ़ रहे हैं और चंगाई के विषय में देख रहे हैं तो आप खुद को वहां पर खड़ा যখন कीजिए। প্রেরিত প্রেরিত যখন আপনি বাক্যকে পড়ছেন আর দেখছেন ঈশ্বরের শিষ্যরা কিভাবে কার্য করছে সেখানে নিজে দাঁড় করান নিজেকে। आप जो परमेश्वर को वचन को पढ़ रहे हैं और प्रेरितों को देख रहे हैं कि वो किस रीति से कार्य करे वहां पे आप अपने आप को खड़ा ঈশ্বরের कीजिए। বাক্যকে সামনে নিয়ে ঈশ্বর তুমি আমাকে অধিকার দিয়েছো, परमेश्वर का वचन से कहिए कि परमेश्वर आपने मुझे अधिकार আর दिया है, পরিকল্পনা করে নিজের কল্পনায় দেখুন যে আমিও কার্য করছি, और आप कल्पना करके देखिए कि आप भी ये कार्य को कर रहे हैं। তখন আপনার জীবনেও কার্য হতে শুরু হবে। तब आपके जीवन में वो कार्य शुरू होगा। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया।